3 लाख रुपए मेरे एक हाथ में मौजूद हैं और एक हाथ में कुरान शरीफ मौजूद है। 3 लाख रुपए आपको गिनवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 56 57 और ये 60वां नोट। मैंने आज तक 10 रुपए की भी बेहुरमती नहीं की। 3 लाख तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन कुछ जरूरी बात है। जिस शख्स ने मुझे कत्ल करवाने का प्लान और टास्क और उकसा कर कत्ल करवाने का बनाया हुआ था, ये उस शख्स का कर्जा मैं वापस करने जा रहा हूँ। हाफिज उमर साहब को देने जा रहा हूँ। इसलिए उमर साहब को देने जा रहा हूँ ताकि वो नोट भी चेक कर लें कि क्या ये नोट गलत तो नहीं है, क्या ये नोट तो, क्योंकि इल्ज़ाम लगने को तो कुछ भी लग सकता है ना। और कुरान शरीफ भी मैंने इसलिए पकड़ा है और ये मैं आप देने चाहूँगा उनको। नोट सारे के सारे मैं निकलने लगा हूँ। आज इस टाइम 13 नवंबर 2025 है। बड़ी ही गौर से बातें सुने जो मैं करने लगा हूँ। निस्बत रोड के पीर मोहम्मद आरिफ साहब, गौर से उनके तमाम नाजरीन 50-60 मिनट की वीडियो हो या 2 घंटे की वीडियो, गौर से सुने। सबसे पहले जरा मैं ये आरिफ साहब का कर्जा दूं जो मुझे उकसा कर कत्ल करवाना चाहते थे जी। तो 3 लाख रुपए मोहम्मद आरिफ साहब जिन्होंने मुझे उकसा कर कत्ल करवाने का प्लान बनाया, तो खैर उनकी ख्वाहिश बहुत अरसे की थी और चुप करवाने की, किसी भी तरीके से, चाहे इसको कत्ल करवाया जाए, चाहे इसकी जुबान कट जाए, जो भी हो जाए, टॉर्चर करवाया जाए, अगवा करवाया जाए, किसी भी तरीके की उनकी दिली तमन्ना अभी तक तो पूरी नहीं हुई। शायद ताकत रखते हैं वो, तो कुछ भी कर सकते हैं आरिफ साहब। तो उनका कर्जा 3 लाख ये उनकी दहलीज तक पहुंच चुका है, जो मेरे वालिद साहब ने आज से कई साल पहले लिया था। लोगों ने कहा वीडियोस नहीं बना रहे उन पर। मैं किस तरह बनाता है, एक बाप ने उस इंसान से कर्जा लिया हुआ है जो इंसान उसकी औलाद को कत्ल करवाना चाहता है, तो उस औलाद पर तो गैरतमंदी नहीं है वो इंसान के, जो उसको पता चल जाए कि उस बंदे ने कर्जा हमारी, तो बाप हिसाब लगाएं कि गैरतमंदी का लेवल इतना ज्यादा है कि जिसका कर्जा लेना है, मुखालफत अपनी जगह पे, इख्तलाफात अपनी जगह पे, उन्होंने मुझे कत्ल करना है, 100 दफा मुझे कत्ल कर लें, लेकिन उनका भी अगर कर्जा देना है तो मेरी जेब से जाएगा। बेशक मेरे पापा ने लिया था, किसी ने भी लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज उमर साहब के घर अभी सुबह 4:45 हो रहे हैं, 14 नवंबर को दे चुका हूँ। हाफिज साहब जो कि आरिफ साहब के करीबी, मेरे भी बहुत दिल के करीबी, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने ज़बरदस्त वेलकम किया। अल्लाह ताला उनकी वाइफ, उनको, उनके बच्चे को, अली भाई, सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और बहुत माजरत मैं करूँगा क्योंकि हाफिज साहब ने कहा था कि आप किनारा कशी कर लें, छोड़ दें। 3 घंटे वो समझाते रहे, लेकिन मैं भी उनके पैर नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ कहा। मैं कहा हाफिज साहब प्लीज़ आप मेरी माजरत कबूल करें, मुझे माफ़ करें, लेकिन हर चीज़ में मैं आपके साथ हूँ। मैं वल्लाह जान दे दूंगा हाफिज साहब के लिए, लेकिन हाफिज साहब ये मैं इस चीज़ के लिए मुझे मत रोकें, इस चीज़ के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं हर चीज़ के लिए, मैं क्योंकि मैंने ये कह के आया हूँ कि हाफिज साहब मैं मर जाऊँगा, मैं गोली खा लूँगा, मैं हर चीज़, मैं खुद कभी भी कानून हाथ में नहीं लूँगा। तो इतनी तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे मार दो, मैं कानून हाथ में नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कम से कम बोलने तो दो। मुझे बोलने की इजाज़त होनी चाहिए कि एक बंदे को मारने का प्लान बनाया हुआ था, घर से निकलवा दिया, मेरे कारोबार जितने थे, रेडी तक मेरी तबाह कर दी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि वो कानून हाथ में नहीं लेगा। वो फिर भी कह रहा है कि बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, ये जो मर्जी करें, अपना जोर लगाएं। मैं अपना मुकदमा जितना भी है, कुरान शरीफ मैंने ये रखा हुआ है ख़ास तौर पर आज, क्योंकि हाफिज साहब ने क्या, जिस चीज़ का आपको सबूत नहीं है उस चीज़ का मैंने कहा ठीक है, जिन चीज़ों के सबूत को, कुछ चीज़ों के नहीं भी हों भी, मैं आज पहली दफ़ा कुरान शरीफ पे हल्फ दे के बात करता रहूँगा, एज इट इज़ एग्जैक्ट जुमलों में, नियतन जो बात करूँगा वो इंशाल्लाह ताला हल्फ दे के करूँगा कि क्या वजह थी जो ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, और क्यों मुझे कत्ल या इस तरह के टेक्निकल वारदात आरिफ साहब और इनका जो कज़न है वो करवाना चाहता था। उसकी कुछ वजूहात थी। सबसे पहले तो वजह दोस्तों ये थी, तो आरिफ साहब और उनके कज़न का विद सबूत के साथ, आरिफ साहब को सबूत के बगैर और उनके कज़न का सबूत के साथ, मैं आपको टेक्निकल आरिफ साहब की वारदात और डायरेक्ट उनके कज़न की वारदात बताने से पहले हाफिज साहब जो हैं उनसे दिली तौर पर माजरत करूँगा। उन्होंने मुझे 3 घंटे बैठकर प्यार से बहुत कहा कि यार किनारा कशी कर लो आप, ये वो छोड़ो। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनका बहुत शुक्रिया। और उन दिली तौर पर मैं फिर से उनसे माजरत करूँगा कि यार हाफिज साहब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बस आपके पैर नहीं पकड़े, बाकी सब कुछ ही कर दिया कि यार मुझे सिर्फ बोलने की इजाज़त दे दें। मैं हाफिज साहब, आपने कहा कि लिहाज, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप इस चीज़ को बोलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रगल अपनी जगह पे, लेकिन आप मुझे 10 दिन भी मेरी वाली ज़िंदगी, और आपने इस चीज़ को मान भी लिया मेरे सामने कि वो इतना नॉर्मल नहीं होता जिस फेस से मैं गुजरा हूँ। ऑल्दो आपकी अपनी स्ट्रगल अपनी जगह पे, बहुत आपने मुश्किलात सामना किया ज़िंदगी में, लेकिन मैं कुछ चीज़ें सामने रखूँगा। अगर हाफिज साहब आपका दिल करे तो वीडियो को सुन लीजिएगा,
اگر آپ کا نہیں دل کر رہا تو کوئی بات نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر آپ کا پھر بھی بہت دل دکھ ہے تو آپ سے میں معذرت کروں گا. اگر آپ نے لا تعلقی کا میرے سے اعلان کرنا ہے پھر بھی میں آپ سے معذرت کر کے آپ میرے سے لا تعلقی کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو زندگی میں میری ضرورت پڑی سب سے پہلے میں ہی پہنچوں گا. شروعات کرتے ہیں جی. عارف صاحب دوستوں، مجھے بیسکلی سب سے پہلا ایشو تو ان سے یہ تھا کہ یہ لوگ گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے تھے. مطلب آج میری 29 سال عمر ہے، قربانی گائے کی الاؤڈ نہیں تھی کیونکہ میں ایک قبر پرست تھا. عارف صاحب سے میں نے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے کہ سرکار جی بتائیں کہ یہ گائے کی قربانی کیوں آپ لوگوں نے منع کی ہوئی ہے، کیوں مجھے گائے قربان نہیں کرنے دیتے عید پر؟ اسلام میں تو گائے کی قربانی الاؤڈ ہے، تو کیوں آپ منع کرتے ہیں؟ جب اس طرح کے انہوں نے کہا ہماری دیواروں سے کلمے کی آوازیں آتی ہیں، میں نے ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری اس طرح کی 7500 موٹے موٹے ٹاپ لیول کے مشرکانہ شرک عقائد تھے، جو کہ میں ان سے سوال کرنا شروع ہو گیا. غلطی میری یہ کہ سوال کرنا شروع کر دیا غریب انسان نے. غلطی میری یہ ہوئی کہ ایک اس انسان نے جو کہ بالکل یہ لوگ اپنے مریدوں کو کمیوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، ان میں سے ان کی نظر میں ایک کمینے کی جرت کیسے ہوگی کہ وہ سوال کر لے، یہ ہمیں سمجھتے تھے بیسکلی. تو ان کی نظر کے ایک کمی نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ سرکار جی بتائیے کہ گائے کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ سرکار جی بتائیے یہ جو آپ کہتے ہیں میری دیواروں سے کلمے کی آوازیں آتی ہیں، یہ کیسے ہے؟ سرکار جی مجھے بتائیے وہ 2012 کی ویڈیو کھولیں جو آپ کے ابو جان نے فرمایا تھا کہ ہماری دیوار جتنے کلندر ہیں اتنے پیغمبر ہیں، اس در پر پیغمبر آتے ہیں. اس طرح کی ساری باتیں اس ویڈیو میں ہیں. تو جب اس طرح کے سوالات بڑے آرام سے کہ آپ روحانی طور پر پوری دنیا میں موجود ہیں، آپ رہیں جسمانی طور پہ پاکستان میں آ جائیں اور پاکستانیوں کے حالات بھی دیکھ لیں. نہیں اسی امریکہ سام رہے ہیں، اسی نت پائی ہوئی ہے امریکہ نو، آ رہے ہیں. تو جب اس طرح کے سوالات کرنا شروع کیے نارملی طور پر، تو آگے سے ان کا پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس کو نافرما بردار ماں باپ کا بنا دیا جائے، ٹیگ لگا دیا جائے، پاپولیرٹی کی بیس پر ٹیگ لگا دیا جائے. ایدے کول ہے گا بھی کچھ نہیں ہے، بالکل نکمہ ہے، بالکل زیرو ہے. یہ 5 سال پرانی بات، 6 سال پر بلکہ 7 سال اب تو پرانی باتیں کر رہا ہوں. ان کا ٹارگٹ 28 نومبر 2018 رات کے 9:36 پر تقریباً عارف صاحب سے میری بات ہوتی ہے. دل پر ڈیٹ اور ٹائم نقش ہے. اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ والدین کی اس جگہ پر نافرمانی کر رہے ہیں. کیا نافرمانی تھی کہ جی بلال صاحب کی جرت کیسے ہوئی پوچھنے کی کہ بتائیں گائے کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ بلال کی والدین سے جرت کیسے ہوئی پوچھنے کی کہ جتنے کلندر اتنے پیغمبر کیسے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. بلال کی جرت کیسے ہوئی کہ جب نکیرین قبر میں آ کر سوال پوچھیں تو ہمارے پیروں کی تصویر ہوگی، یہ ماں باپ سے نہیں سوال کر سکتا. تو انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہوں نے مریدینوں کی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، میری خالی جیب خالی پیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور ہر طرح کی طاقت جو یہ استعمال کر سکتے تھے پریشر کریٹ کر کے کہ بس یہ اتنے سے چپ ہو جائے گا، یہ بس اس پر والدین کا نافرمانی کا ٹیگ لگا دیں گے تو یہ بس چپ ہو جائے گا. تو انہوں نے پہلا پتہ کھیلنا شروع کیا کہ اس کو والدین کا نافرما بردار بنایا جائے. سب سے پہلا ریلیجسلی طور پر جو میرے والدین کو انہوں نے ہپنوٹائز کر لیا تھا، پہلا ٹارگٹ کیا. الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں میرے والدین شرک پر لعنت بھیجتے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، میرا گھر بدل چکے ہیں الحمدللہ. وہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور جائیں، میں کہتا ہوں آج بھی جائیں، چھوڑو نا، یہ خود آپ کو نکالیں گے. میں نے الحمدللہ یہ کہا سب جائیں نسبت روڈ، سب اس پیروں کے ٹھکانے پہ جائیں، یہ خود آپ سب کو نکالیں گے. ایک ایک ٹائم پر آئے گا اور نکال کر پتہ ہے کہیں گے جس کو سرکار جی بلاتے ہیں وہی آتے ہیں، جس کو نہیں بلاتے وہ نہیں آتے. اگے دی ٹوپی ڈرامہ بھی کر دیندے نے. ٹھیک ہے، خیر انہوں نے پہلا پتہ کیا پھینکنا شروع کر دیا کہ والدین اور اولاد میں جو بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں کسی کے بھی، ان ویک پوائنٹس کو ہٹ کیا جائے. لیٹس سپوز میں نے کہا کہ پاپا یہ گائے کی قربانی کیوں نہیں ہونے دیتے یا امی؟ آگے سے جواب کیا آیا کہ تو چائے کی چھانی کیوں نہیں اٹھا کے رکھتا؟ میں نے کہا کہ پاپا یہ بتاؤ یہ نکیرین آ کر قبر میں سوال پوچھیں تو سونے صاحب ان کے پیروں کی کیوں تصویر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیوں نہ ملے ہمیں؟ تو آگے سے جواب آیا کہ جی پتر تو اپنے دوست 5 منٹ کے لیے کیوں تو نے بلایا؟ میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ بتائیں کہ جتنے کلندر ہیں اتنے پیغمبر ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے جواب آیا کہ آپ صبح کو 12 بجے کیوں اٹھے تھے سو کے، جلدی کیوں نہیں اٹھے؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہاں پر یہ قائد ہیں کہ دیواروں میں سے کلمے کی آوازیں آتی ہیں. تو آگے سے جواب آیا کہ یہ تیرا دوست آیا تھا، اس کو نیچے سے چائے بن کے کیوں گئی ہے؟ حالانکہ کوئی میرا زندگی میں کوئی دوست اتنے خاص، میرا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے. شارٹلی یہ کہ کیونکہ جب جیب خالی ہوتی ہے پیٹ کو کوئی آپ کا نہیں ہوتا، یہ فیکٹ ہے. تو انہوں نے کیونکہ
वैसे भी माँ बाप ही होते हैं, बहुत बड़ा उनका रुतबा होता है, लेकिन जब वो हिप्नोटाइज हुए हैं और रिलीजियसली तौर पर, जिस तरह अभी डॉक्टर नूश साहिबा SSP हैं लाहौर की, उन्होंने कहा कि एक बाप ने नहर में बच्चों को फेंक दिया। इसी तरीके से क्रिश्चियनों की एक किताब है, उसने रिलीजियसली तौर पर पादरी ने 180 बच्चों को इंजेक्शन लगाकर मार दिया। तो जब आप मजहबी तौर पर आपका जहन मफलूज हो जाए, फालिज पड़ जाए, गिर जाए, तो चाहे माँ बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको अपने बुजुर्ग की बुजुर्गी हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े, आप करते हैं। खैर, पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए मोहल्लेदारों, इलाके वालों को, मुरीदानों को अपनी पॉपुलैरिटी और मुख्तलिफ खाली जेब खाली पेट पूरा जोर लगाकर इन्होंने टारगेट किया और मुझे इन्होंने घर से निकलवा दिया। अब इन्होंने घर से निकलवाया, इन्होंने झंडा लहरा दिया कि देखें जी हम कामयाब हो गए, लेकिन का भाई हार तो कभी मानने वाला नहीं था। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया माँ बाप को किसी तरीके से, देखें अहमद साहब इसने ये किया, देखें इसने, देखें ये ऐसा। अब जाहिर सी बात है, सोचें कि वालिदैन मेरे किस तौर पर कि वो अपनी औलाद के खिलाफ इस बात पे नहीं जा रहे कि मैं माँ बाप को कह रहा हूँ कि ये 5 नमाजें पढ़ो, इस बात पे जा रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी मजाक लोकी 5 वेले असी हर वेले, इस बात का मतलब समझाओ, तो इस बात पे मेरे खिलाफ हो रहे हैं। मतलब इस तरह की 50,000 चीज़ें। लेकिन मैंने कहा यार ये सारे मजहबी तौर पर हिप्नोटाइज हुए हैं, एक वक्त लगेगा, टाइम लगता है चीज़ों को खुलने में, और ये एक वक्त आएगा, मेरा ईमान था ये लोग बदलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप बदल गए। अब हुआ क्या कि इनके जो मेन अकायद थे, उनमें सबसे ख़तरनाक किस्म के कायद ये थे कि गाय की कुर्बानी नहीं होने देनी। मतलब मैंने कह दिया कि ईद आ गई, आरिफ साहब आपने कहा था 3 दिन के लिए कुर्बानी तो कर सकते हैं, तो आगे से जवाब है, मैं कहा ऊँट मैं ले लूँ, ऊँट का मुझे बड़ा शौक था, अल्लाह अल्लाह करके मेरे पास उस दौर में लाख रुपए का ऊँट आ जाता था, आज से 7 साल पहले ना, लाख सवा लाख का नॉर्मल। तो मैंने कहा ले लूँ, एक आई थी पेमेंट, तो वो जनाब साहब ने कहा कि आपको जब मना कर दिया तो आप क्यों ऐसे करते हैं, अगर करना तो करें, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हैं। यार जस्ट इमेजिन, काले कपड़े नहीं पहनने, जस्ट इमेजिन कि जी आपने जो है ना वो हड्डियाँ, मिसाल के तौर पे इनके बड़ों के कहते हैं हड्डियाँ पीस के ना उनको खाना, उससे शिफा मिलती है। अजीब ढकोसले किस्म के, मतलब कि निगाह मार के बारिश रुकवा देना, हम निगाह मार के गुर्दे चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर इनके पीरों के ऊपर से कोई जहाज गुजर गया ना, तो कहेंगे देखो जी मुझे सलामी देने आया जहाज। मतलब इस तरह, ये आरिफ साहब के वल्लाह कायदे हैं, ये कुरान शरीफ है, मैं हाथ रख के कहता हूँ, ये हलफ कुरान पर रख के कह रहा हूँ कि मेरे सामने क्रिकेट खेल रहे थे, इन्होंने कहा कि ये जहाज हमारे दरबार के ऊपर से गुजर के गया, ये मैं सलामी देने आया। तो इस बहुत कई मैं हलफ आपको दे सकता हूँ कि हमारी दीवारों से कलमे की आवाज़ें आती हैं। ये हाफिज साहब ये देख लें, मैं हल्फ ले रहा हूँ, ठीक है, कि जी जितने कलंदर हैं उतने पे सबसे बड़ी चीज़ ये कहते हैं जी कि जी हज़रत अली से ये सिलसिला शुरू हुआ है और हमारे 7वें बच्चे जुनैद पर ख़त्म होगा। ये मैं हल्फ देकर बात कर रहा हूँ, और वो मोमेंट था मेरा, मैंने कहा यार ये हम कहाँ पर है। उस टाइम मुझे अल्लाह, मतलब मैं कोई इतना बड़ा मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई इतनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें सारी पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोई छुट्टी जाती है, मैं कोई इतना रोज़े भी छूट जाए, मैं कोई इतना, मेरे मुंह पे दाढ़ी भी नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन यार आप दीन की असल चीज़ों को दीन तो रहने, कम से कम आप नमाजों का मजाक तो ना उड़ाएं, कम से कम ये तो ना कहें कि रब बख्शे ना बख्शे ओदी रजा असी आरिफ साहब ਨੂੰ सजदा कर बैठे। ये कवालियों में पढ़ा जाता था, ठीक है। मैं जब इस तरह के सवाल करता था तो आगे से जवाब देने की बजाय आप लेट उठते, आप छानी नहीं उठाते, आप किचन में ये चीज़ नहीं रखते, आप सोते लेट हो, जागते लेट हो, खाते पीते ये हो, फलाने ये नहीं, मतलब कि क्योंकि माननी नहीं थी ना, माननी नहीं थी। यहाँ पर कोई किस तरह किसी की ज़रूरत है कि आप किसी मतलब कि बड़े के आगे खड़े हो जाएं, या कोई कभी ये तो नाफरमा बरदारी इतना। और ये वो आरिफ साहब कहते थे साढ़े इनके बड़े साढ़े लोहियां दे थन ने, इन्होंने कोई चो नहीं सकता। तो मैंने इसके कहा था मेरे लोहे के आसाब हैं जिनको कोई तोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद की वजह से। और अल्लाह ने आज साबित किया, सच सच हुआ, झूठ झूठ हुआ। आज वही बच्चा जिसको कहते थे ये कुछ कर नहीं सकता, वो अपने वालिद का कर्जा उतार रहे हैं। आज वही बच्चा जिसको कहते थे ये साइकिल नहीं बना सकता, आज दुनिया जानती है। अभी तो वो कुछ मैंने दिखाया नहीं, जो कुछ अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया हुआ है। आज मतलब मैं ये नहीं कहता मैं अरबों खरबों करोड़ों ये नहीं, लेकिन मेरे पास अगर 1 रुपये था और आज 10 रुपये है, मेरे पास अगर 1 लोग जानते थे अगर आज 10 लोग जानते हैं, मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ी बात, अगर ईमान नहीं था ईमान दे दिया, तो इससे बड़ी कामयाबी कौन। लोग कहते हैं ओ भाई इससे बड़ी कामयाबी क्या कि आप कब्र परस्त थे और अल्लाह ताला ने आपको कब्र परस्ती से निकाल कर ईमान पे लगा दिया। मैं फिर कहूँगा मेरे में मुकम्मल ईमान नहीं है, मैं फिर कहूँगा मैं बहुत सारी चीज़ों से डर भी जाता हूँ, और डरने वाला ईमान वाला नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी है, कम से कम मैं खिलाफ तो नहीं जाता, कम से कम मैं ये तो नहीं कहता छोड़ो जी रोज़ों का क्या फ़ायदा, साढ़े रोज़े माफ़ ने।
यहाँ तक इन्होंने कहा कि हमारे रोजे माफ हैं। मुझे पता है कि जो ट्रेडिंग फेलोज होंगे वो बड़े जस्सुस से सुन रहे होंगे ये क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये इतने हम मुस्कुरा के जवाब दे रहा है। जी, मैंने इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुस्कुराना ही सीखा, क्योंकि आर्जी ज़िंदगी है, एक ना एक दिन तो जाना है। तो क्यों ना अपने आप को खोल कर जी कर जाया जाए, और हक को हक बोल कर और सच को सच बोल कर और बुराई को बुराई कह कर यहाँ से जाए। जितना एक आपसे होता है, जितना एक आप, मैं पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकता, मैं शायद अपना घर भी ना, अल्हम्दुलिल्लाह घर तो बदल गया और बहुत सारे, लेकिन जितनी एक मेरी ताकत है, जितना एक मैं कर सकता हूँ, जितना एक मेरा ज़हन कह रहा है कि यहाँ तक मेरी रसाई है, वहाँ तक तो जाऊँ। जहाँ तक मेरी रसाई नहीं है, मैं फ़लस्तीन जाके इसराइल को तो नहीं मार सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा दिमाग मेरी रसाई कहता है, अगर मेरी कल को दिमाग में ये रसाई हुई कि इसराइल जाकर ऐसे उनको ख़त्म करना, तो वल्लाह मैं वहाँ पर भी, अभी मेरे दिमाग जा नहीं रहा कि किस तरह होना है, क्या होना है, मेरी इतनी रसाई नहीं है। तो जिस जिस तरह से मेरा दिमाग, मेरी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला, शायद मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलेर हूँ, किसी चीज़ में नहीं हूँ। दिलेरी के भी तो स्टेप्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में इंसान दिलेर होता है। कोई इंसान छिपकली से डर जाता है, कोई इंसान शेर से भी नहीं डरता। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला ईमान जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता देता रहेगा, उस तरह करते रहेंगे। तो इस तरह से कुछ के बड़ी सरकार वक्त के हाकिम है। पूछा गया वक्त के हाकिम, बड़ी सरकार कौन? जब कैमरा सामने लाए तो कहा गया बड़ी सरकार तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। अच्छा जी, जैसे ही कैमरा हटा तो आगे कहा ये जो फोटो लगी हुई है ये बड़ी सरकार है। आप इनकी वारदात चेक करें, और अगर सॉरी टू से माजरत मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी, अगर हाफिज़ उमर साहब से ये बात करूं, मैं हाफिज़ साहब से, हमारे प्यारे भाई, हमारे मेरे बहुत करीब, ये कोई मैं टेक्निक मेरे दिल के करीब है, अल्लाह जानता है। हाफिज़ साहब मुझे इतने अरसे में हाफिज़ साहब, अली भाई, यही लोग याद आते रहते। तो जब इनसे सवाल करें तो आगे से वो जवाब देने की बजाय आपका सोचने का अंदाज सोचें। मैं हलफ दे रहा हूँ यार, इससे बड़ी और क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होती है मुझे बताएं, कोई है चीज़? मैं अभी सबूत भी दे दूंगा, काफ़ी चीज़ों के मैं अभी आपको सबूत भी दे देता हूँ, साथ ही साथ सबूत भी चलाता रहूँगा। खैर, इनका एक बहुत मोटा शिर्क कि जी बकरा जैसे ही ज़िबा करेंगे ज़ियाउल हक की हुकूमत गिर जाएगी। वो देखें बकरा ज़िबा हुआ, देखा, कहा था ना मैंने, ज़ियाउल हक का जहाज गिर गया था, देखा ना, कहा था ना मैंने। उस सरकार जी ने फरमाता पहले, उन्होंने पहले क्या दिया था, ठीक है। अच्छा जी, वो मुंह से गुठली निकालकर इंडिया की जाने फेंकी, वो देखें जी इंडिया में धमाके हो गए। अच्छा जी, वो एक बंदा आया जिसके गुर्दे खराब थे, मैंने वालिदैन से पूछा ये गुर्दे निकलवा कर नए डलवाने वाला पैकेज क्या था? तो मेरे वालिदैन के बड़े, इनके जितने भी कायदे हैं, मैं वालिदैन नहीं कहूँगा, सारे जितने भी लोग थे, ये सरकार जी हैं, ये गुर्दे भी चेंज कर देते हैं। देखें जी, वो आया, उस बंदे वहां से गया और उसके बाद उसने जो है वो गुर्दे निकाल दी। अच्छा, अभी मैं हाफिज उमर साहब से बात कर रहा था, वो कहते जी वो उनके थे नजरियात, वो ठीक है हाफिज साहब आप कह रहे होंगे ये सारी बातें कोई मुझे कैमरे में आके कर देना कि बड़ी सरकार जो थी वो गुर्दे निगाह मारकर चेंज करते थे, और गुर्दे ये कैमरे में कह दें, कैमरे में कहते हुए क्यों डरते हैं सारे? लेकिन जब ये बातें करता था मैं, तो उसके बाद चीखे कोहे हिमालय के पहाड़ों तक जाती थी, और फिर कत्ल, फिर बिलाल को चुप करवाओ, फिर बिलाल के अंदर से गोलियां आर पार करवाओ। कहते थे आरिफ साहब, लाल साहब, फिर गोलियां आर पार ही होंदियां ने इनडायरेक्ट, क्योंकि इनकी जो बड़ी सरकार थी उनके बेटे जो थे उनके अंदर से कोई कत्ल छतल हो गए होंगे, तो उस पर मुझे इनडायरेक्टली, जिस तरह मैंने कहा कि कैमरा आ जाएगा तो क्या कहेंगे, नहीं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही कैमरा जाएगा साड़ियाँ फोटो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सरकार जी कहते हैं। सेम इसी तरीके से कि अगर कैमरा सामने आ जाएगा तो फौरन ही अपने आप का जाविया बदल लेंगे कि नहीं जी मैंने तो उनके बारे में बात की थी बड़ी सरकार के मुतालिक, और जैसे ही कैमरे से बाहर जाएंगे आहो के आसी असी देखना होंदा कि ये इनकी टेक्निक थी। न्यू गुर्दों से लेकर दीवारों में से कलमे की आवाज़ों से लेकर तमाम पैकेजेस जो इधर लगे होते हैं, सबसे बड़ा पैकेज जो लगा हुआ था कि जी पानी में शिफा लो, कर लो गल। अच्छा जी, पानी में शिफा का चलें छोड़ दें, ये तो छोटा सा, चलें इसको छोड़ दिया, चले माफ़ कर दिया, इस अकीदे को माफ़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इतना चलता, इतना मेरे में दिल गुर्दा होना चाहिए कि वैसे जो नाजरीन मेरे सुन रहे होंगे ना उनके पास इतना भी दिल गुर्दा नहीं है कि आपकी ये बकवास सुन लें आरिफ साहब, लेकिन चले मेरे में इतना हौसला है, मैं सुन लेता हूँ क्योंकि आपके साथ मेरा एक वक्त गुजरा हुआ है, और इंसान का लम्हे का दुनिया में कोई हरफ आखिर नहीं होता। क्या पता हम कब्र पे एंड पर आखिरत में एक जगह पे बैठे और आपका मेरा हिसाब किताब हो रहा होना ज़रूर है। के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो बिगड़ गई हमारे घर में ख़ास तौर पर वो ये थी कि मैंने कह दिया कि ये कहते हैं कि हज़रत अली से ये सिलसिला शुरू हुआ है और साथ में बच्चे पर जुनैद पर ख़त्म होगा। जुनैद कौन है? आरिफ साहब का बेटा, जो कि फूल है, जो कि उनकी बेटी, उनका बेटा फ्लावर। इतने स्वीट, इतने ही सोबर बच्चे और इतने पाक साफ पारसा साफ बच्चे हैं, उनको बेचारों को इन चीज़ों का पता भी नहीं। वो तो अगर आरिफ साहब आपके बच्चे पढ़ लिख गए ना और आपके शर से महफूज रहे, यकीन करें वो आपका बड़े होके गिरेबान पकड़ लेंगे, तुमने ये हरकत क्यों की। यकीन करें, मैं कभी कभार सोचता हूँ, मैं जुनैद, क्योंकि उस वक्त शायद आरिफ साहब आप भी ना हो जब ये वीडियो वो सुन रहा होगा, शायद मैं भी ना हूँ, लेकिन
وہ آپ سے سوالات ضرور کرے گا کہ آپ پاپا بتائیں یہ جو باتیں بلال بھائی نے ثبوتوں کے ساتھ کی ہیں کیا یہ واقعی ٹھیک تھی؟ اور میں جنید کو بھی کہوں گا کہ جنید اگر آپ باقی ہی ساتھ میں جو یہ بنا رہے ہیں مرد کلندر آخری آپ کو مطلب کہ میں نے کہا کہ یار یہ کہتے ہیں حضرت علی سے سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے ساتویں بچے جنید پر ختم ہوگا، ادھر نبوت چل رہی ہے۔ میں وہ میرا میں کہا تھا، میں کہا یار اتنا بھی ہم میں ایمان نہیں ہے کہ ہم ان کو چلو ہم ان کو مار نہیں سکتے، قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم ان کو پرچہ نہیں کروا سکتے، ہم ان کو عدالت میں نہیں لے جا سکتے، ہمارا ان کے ساتھ ٹائم ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ہم میڈیا پہ آ کے بھی ان کو زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ پہلے پرسنلی طور پر کہا پھر ان کو ویسے ہر طریقے نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مجھے پھل کیا ملا؟ کسی طریقے سے اس کو گھر سے نکلوایا جائے۔ میں جنید سے خاص طور پہ کہوں گا، جنید آپ بڑے ہوگے جنید جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھو آپ نے دل سے پوچھ کر دیکھنا ہے کہ کیا جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا آپ کے والد صاحب آپ کے ابو جان، ویڈیو میں ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جو آپ کے ابو آپ کے مطلب دادا کی ویڈیو سنا رہے ہوتے تھے، کیا وہ نہیں کہتے تھے؟ سنے جا کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور امید ہے کہ آپ میرٹ پر فیصلہ کریں گے، کیونکہ عارف صاحب کلندری ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میں تو ابھی بھی اپنے کلندری سلسلے سے میں آپ کو کیونکہ آپ کے نزدیک کلندری سکھاتی تھی انصاف، آپ کے نزدیک ڈنڈے والا پیر آنا چاہیے، غلط تھا، ڈنڈے والا مرید آنا چاہیے تھا، وہ ڈنڈے والا مرید آ گیا، ٹھیک ہے، جو آپ سے سوال کرے گا سرکار جی بتائیں کہ کیوں آپ نے کہا کہ دیواروں سے کلمے کی آوازیں آتی ہیں، سرکار جی بتائیں کیوں آپ کے بڑے اگر کہہ کے گئے تو کیوں آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ، اور جس نے مجھے اغوا کروایا اس پر میں بھی آتا ہوں، کو اغوا کس نے کروایا، کیسے ہوا، سارا وہ تو ثبوت کے ساتھ بات کروں گا۔ ابھی عارف صاحب کی بات کر لیں کہ گردے بتائیں سرکار جی کس طریقے سے تبدیل ہوتے رہے، اور اگر تبدیل ہوتے رہے آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ عقیدے ہمارے ٹھیک نہیں تھے، تو کیوں پبلک میں سب کے سامنے کنفیس نہیں کیا کہ یار وہ بڑے تھے ان سے غلطی ہوگی اب نہیں ہوگی ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ لیکن آپ بھی اسی ڈگر پہ، آپ کے مریدین بھی اسی ڈگر پہ، اور کچھ مریدین آپ کو فیس سیونگ دینے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے خبر ملی کہ جی کاٹا لگا چکے ہیں، اس ملک میں نا کاٹے بہت لگتے ہیں، اس پہ بھی کاٹا لگا دو، اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا، اس پہ ہم نے کاٹا لگا دیا۔ کاٹا اللہ لگاتا ہے عارف صاحب، کاٹا ابھی حافظ عمر صاحب نے کہا، انہوں نے کاٹا اللہ لگاتا ہے، یا عوام لگائے گی کاٹا یا نصیب لگائے گا کاٹا۔ آپ کی اتنی، آپ کے اور آپ کے مرے ہوئے کلندروں کی کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی مجھ پر کاٹا لگا دے، اللہ لگائے گا، عوام لگائے گی۔ یہ اتنے بڑے بول حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ بلال صاحب بڑی، حافظ صاحب یہ تکبر ہوتا ہے جو عارف صاحب نے کہا کہ کاٹا لگا دیا ہے، کاٹا لگا دیا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اتنے شرکیہ عقائد کے باوجود بھی ان کو تو سجدوں میں جھک کر معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن جناب کہہ رہے ہیں کاٹا لگا دیا۔ اچھا پھر خیر، اچھا دوستوں میں بتاتا ہوں مزے کی بات کہ جب میں اغوا ہو کے واپس آیا، میرے الحمدللہ آہستہ آہستہ میں نے والدین کو واضح طور پہ ابھی بھی کہ آپ جائیں، ڈیلی کہتا ہوں کہ آپ نے جانا نہیں چھوڑنا، جاؤ یار جاؤ، سب کو کہتا ہوں، محلے داروں کو، کوئی لازم مس نہیں کرنا، آپ کو یہ لوگ خود نکالیں گے، میں نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے نہیں جانا، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں اس ویڈیو کے بعد کی سارے جائیں، کسی نے بھی جانا نہیں چھوڑنا۔ آپ کو ایک وقت آئے گا یہ انسان خود دھکے دے کے ڈائریکٹ نکالے گا، اور اینڈ پہ پتہ ہے کہے گا میں نے کاٹا لگا دیا، جس کو سرکار جی بلاتے ہیں وہ آتے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا عارف صاحب، میں تو صرف آپ کا سمجھ لیں کانا ہوا تھا، کیونکہ مجھے جب پتا چلا کہ میرے پاپا نے قرضہ دینا ہے آپ کا، تو میرے پاس تو اتنی غیرت نہیں تھی کہ میں آپ کے خلاف ویڈیو بنا لوں گا، میں نے تو پہلے آپ کا قرضہ واپس دیا، اس کے بعد جا کے میں شروع ہوا، اور اب یہ سلسلہ شروع رہے گا۔ تو دوستو یہ ساری وجوہات پر مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر میں گیا ضیاء ہاسپٹل، چھان برا بتایا آپ کو کھایا، کس طریقے سے تندور پر جا کے، کیونکہ غیرت ہی گوارا نہیں کرتی تھی کہ کس طریقے سے کسی سے مانگیں بھائی، بے شک میں مانگ سکتا روٹی کے پیسے کسی سب نے، لیکن کہ کس طریقے سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیں روٹی کے لیے، وہ بھی اپنے جاننے والوں کے سامنے، چلو کوئی، تو ہم نے مجبوراً وہاں سے چھان برا کھایا، پھر میں نے چپس کی ریڈی لگائی، پھر میں نے کنگیاں بیچیں، پھر میں نے انڈے بیچے، پھر میں نے سبزی بیچی، پھر میں نے ہر چیز جتنی ہو سکی میں نے اپنے آپ کو سٹرگل کی، ایون کہ سردیوں کے دنوں میں دھندیں پڑی ہوتی تھی، 4 مہینے میں کورے میں اوپر سویا، چھت تو تھی لیکن سائڈ پہ چھت اوپن تھی، وہ کورا میرے پر گرتا تھا، شدید ٹھنڈ ہوگی ادھر گاؤں میں، پنڈوں میں جنوری بہت ٹھنڈ کے لاتی ہے، اور اس دور میں تو پڑی بہت تھی، مجھے انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا، مٹی کا تھا، وائی فائی کا تو نام ہی نہیں تھا، میں نے کیا کیا اپنے ایک موبائل لے کر چھت پہ گیا، اس کو شاپر میں چڑھایا، اور اس سے وائی فائی لیتا تھا، نیچے ایک موبائل رکھا ہوتا تھا، اور یہ ایک 9,000 روپے والا
वाला फ़ोन था, एक मेरे ख्याल से 12,000 रुपये वाला फ़ोन था, एक किसी का था, एक मेरा था। इस तरीके से मैंने अपने कई साल गुजारे और गर्मियों में, शदीद गर्मी में मैं छत पर 48 ऊंचे विहाड़ी की गर्मी, किसी से पूछ के देखें कितनी शदीद होती है। 50-50 डिग्री में नॉर्मल पंखा तो होता था और खुदा न खासा लाइट चल जाए, अल्लाह माफ़ करे। इस तरीके से मैं लाइफ गुजार कर, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह ने मुझे दिया है, और उतार चढ़ाव ज़िंदगी के हिस्से हैं, फिर इंसान गिरता है, फिर खड़ा होता है, इस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को लेके चलता है। तो मैं पहुंचा। अब दरमियान में क्या होता है? दरमियान में इनका पहला टारगेट था फाइनेंशियली तौर पर ये नील है, पेट इसका ज़ीरो है, खाली जेब है। एंड पे रो पिट के माफ़ी मांगता है, सॉरी टू से। मैं इस वीडियो में अपने मामू को भी डालूंगा। मैं जो भी मेरा अभी भी वो मेरे घर पे आए हुए, मैं वीडियो में कहूँगा मेरे बेशक वो मुझे हमेशा के लिए, मैं तो वैसे भी जिसने रहना है, मैं सच बात करूँगा। उनका पहला टारगेट ये था कि किसी तरीके से इसको फाइनेंशियली तौर पर ये इतना ज़ीरो रहे। ख्वाहिश उनकी नहीं थी, तो नीयत उनकी ठीक थी। नीयत, मामू की नीयत पर मैं शक नहीं करूँ, नीयत उनकी थी कि अगर ये फाइनेंशियली तौर पर ज़ीरो रहा ना, तो ये ऑटोमेटिकली गड़गड़ा कर वापस चला जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस ख़ानदान में पैदा कौन सा हुआ। शॉर्टली कि मैं बिल्कुल अपने रिश्तेदारों के नहीं गया। मैंने कहा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा या पहली सीढ़ी भी चढ़ लूंगा फिर मैं जाऊंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन बगैर किसी के दिल में ये ख्याल ना आए। और आखिर नाकाम इंसान को कोई घर वालों ने निकाल दिया तो बाहर वाले कितना एक बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सगी खाला फुप्पो। एक हद होती है, लिमिट होती है। कामयाब बंदे की दुनिया है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब आप इसको जज्बाती जुमला लेकर, हाफिज़ उमर साहब ने मुझे समझाया कि मुश्किल वक्त में अगर कोई साथ नहीं होता तो हम लोगों से ताल्लुकात ही ख़त्म कर लें, हम लोगों से बिगाड़ ही। ये मैंने बड़ी नई चीज़ सीखी और बड़ी ज़बरदस्त, मुझे हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ ये उन्होंने बताई कि अगर हमें पता है कि मुश्किल वक्त है, हमारा कोई भी साथ नहीं और सब ने हमें छोड़ देना है, तो इसका मतलब क्या ये है कि हम दुनिया से ताल्लुकात ख़त्म कर लें, राब्ते ख़त्म कर लें, ज़िंदगी ख़त्म कर लें, मिलना जुलना ख़त्म कर दें। ये बहुत बड़ी हाफिज़ साहब की बात थी और इस तल्ख़ हकीकत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और मैं भी कोशिश करूँगा गुजारने की। और इसमें मेरे इवन बहुत सारे रिश्तेदारों ने स्टार्टिंग में यही सोचा कि बिल्कुल फारग हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह उनको ही पता चल गया कि नहीं, इत्थे दाल नहीं गलनी, इत्थे गल के ही जाएगा सब कुछ वापस। या ज़िंदगी है या मौत है, उसके बाद भी दरमियान में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद फर्दर अब लाइफ कैसे, जब रेडी शेडी लगा रहा हूँ अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि मेरी नौकरी एक जगह पे लगी, वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के मेरी व्यूवरशिप 6 लाख 7 लाख 5 लाख 10 लाख नॉर्मली जा रही थी। वहाँ पर मुझे नॉर्मली इतनी कोई ख़ास वो भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा यार मैं ना निकलता हूँ, मैं कुछ अपना करता हूँ। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू हो गया। मैं गया एक जगह पर, वहाँ पे मुझे फिर क्योंकि बिल्कुल आसमान पे गया, फिर ज़मीन पर गया, फिर आसमान, फिर इस तरह लाइफ इस तरीके से चली। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ मौत होती है, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा, इसी तरीके से इंसान। खैर मैं बहुत मजबूर, हमारे पास सुबह की रोटी हो तो शाम की ना हो, ये वक्त भी था कि यार अगर रात को 300 रुपया ये तो सुबह ख़त्म हो जाएगा, तो अगले दिन क्या करना है। तो मैंने चिप्स की रेडी लगाने का फ़ैसला किया। वो सस्ते से आलू, इतना बंदा किससे पकड़ भी लेता है वक्ती तौर पर। बिज़नेस के लिए 10-15 हज़ार पकड़ना कोई इशू नहीं। वो हमने करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम एक दिन में 500 600 700 800 कमाते थे, और वो डेली के डेली बिकते थे। और हमारा एक बड़े, क्योंकि हमारी जेब में 100 रुपये नहीं था जब हमने कमाने शुरू कर दिए, हमारे लिए दूध भी 110 रुपये दूध होता था। खाना पीना हमारा बेसिक था कि खाना पीना पूरा होते रहे, बाकी वीडियोज़ बना बनू के मैं ऐसा ऐसा अल्लाह ताला किसी डगर पे पहुंचा देगा। अब वहाँ पर अगवा करने के लिए मुझे लोग आ जाते हैं, रेडी तोड़। वहाँ पर रेडी पे जो उन्होंने एक वो जो चिप्स काटने वाली वो भी मशीन ले गए, छुरी तक ले गए, जो जो सब कुछ वो वहाँ से लेके चले गए। अब मैं आगे गिरा पड़ा था फिर मैं, लेकिन हार नहीं माना। खैर मैं रो पिट के अपने आप को सरेंडर, इन सेंस ये कि कहने लगा था यार जिसने मुझे पकड़ना है ले जाए, बाद में देखी जाएगी, आ जाऊँगा। लेकिन मैं चला जाता हूँ मुल्तान। वहाँ से जब मैं वापस आता हूँ तो रात के 11 बजे का करीब, 10:30 बजे मुझे अगवा कर लिया जाता है। एक गाड़ी आती है, मुझे रात को उठाती है, कहाँ पे घुमाती है, तोड़ भन मार 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 दुम्बा बना दिया। और मुझे तकरीबन 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को वो मेलसी में फेंकते हैं। इवन के जब फेंका मुझे यही नहीं पता था ये मेलसी है। अल्लाह का बंदा, किसी ने फ़ोन दिया, करवाया, वहाँ से मैं चला गया। उसके बाद फिर जब मैं वापस जाता हूँ, वापस जाने के बाद वीडियो मैं मुसलसल बनाता रहता हूँ। वीडियो बनाने के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है दमादम मस्त कलम। उसके बाद मैं वापस आकर अपने दिमाग, अपने औसानों को ख़ता नहीं करता। मैं प्रॉपर दिमाग लगा कर जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं टेक्निकली तौर पर एक मुरीद हायर कर लेता हूँ, एक फेक मुरीद।
उस फेक मुरीद को, मेरा जानने वाला ही था, उसको रखा मैंने। उस मुरीद को मैंने आरिफ साहब का जो कज़न था उमर फारूक, उससे मैं राब्ता करवाता हूँ और वो जो मुरीद था वो उमर फारूक का मुरीद बन जाता है। क्योंकि उमर फारूक को सिर्फ एक फेक सजदा करने की देर होती है, उमर फारूक ने उस मुरीद पर जान भी लुटा देनी होती है। अब कहानी सुने, कई महीने ये बातें चलती रहीं, ये प्रूफ सबूत सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री मेरे पास मौजूद है, सारी की सारी। जनाब साहब ये ऊपर सबूत भी अब चलते रहेंगे। हो सकता है कि ट्रेन हादसे में ट्रेन के नीचे आके मर जाए, ट्रक के नीचे आके मर जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। जी जी वो थोड़ी मारना उसको। मैं तो मुझे तो समझ तभी आएगा ना जब मैं अपने हाथों से उसका इसको हमने इसको मरवाना है, हमने इसको मरवाना है, हमने इसको मरवाना है, हमने इसको मरवाना है। सिगरेट लाया हूँ कुदरत को पिलाने के लिए ताकि आपको सुकून मिले और इस बदबख्त से हमें निजात मिले। सिगरेट लाया हूँ कुदरत को पिलाने के लिए, सिगरेट लाया हूँ कुदरत को पिलाने के लिए, सिगरेट लाया हूँ कुदरत को पिलाने के लिए। रिक्वेस्ट है जी कि इसको है ना वो काले वाले से कर दो। मैंने सुना है कि वो तेज होता है, उससे मतलब तबाह हो जाता है, वो काला वाला करके। मैं कह रहा हूँ सरकार दी जान से इस पुलिस आदमी से। वो नहीं तेज होता, आपको समझाता हूँ। अच्छा काला जो होता है ना जी जी वो एकदम स्पीड पकड़ता है, एकदम स्पीड पर। इसलिए तो आपसे कहा कि काला उसी टाइम चलता है, ये याद रखना। जो आपने किया ये उसी टाइम नहीं चला, इससे थोड़ा आस्ते आस्ते चल रहा है। जी और ये अभी तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, तो ये अभी तकरीबन मुझे लगता है 60 से 70% ये जोर में आ गया जो आपने 2 दिन पहले किया। उनको ये करना कि आपने ये तावीज़ खुद से बना लेना। जी जी वो मैं खुद आओ चित्र मारो, वो सब पकड़ा देना। उनको कहना 22 तुम मारो, 22 मैं मारता हूँ। जी 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 काले की ताकत हो तो इसकी 10,000 गुना ज्यादा ताकत होती है। वो मिर्चे भूल गया था मैं कितनी डालने की। और मिर्चे जो सी है ना, ये नुस्खा देना ना और किसी को, ये नुस्खा देना ना और किसी को, ये नुस्खा देना ना और किसी को, ये नुस्खा देना ना और किसी को। नहीं 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 क्या बात करें सरकार जी, हम मरना है हमने ऐसी गुस्ताखी करके। उन्होंने बीबी के गुर्दे चेंज कर दिए थे, सिस्टम था उन्होंने कर दिए उसके चेंज, इसमें गुर्दे फेल हो जाएंगे। अच्छा कुंडी वाली सरकार ने फरमाया गुर्दे फेल हो जाएंगे। अब तो नहीं बचता ये, दुनिया देखेगी। हाँ जो है वो दुनिया देखेगी बिल्कुल। अब ये हमारे सरकार जी ने, बड़े सरकार जी ने, कुंडी वाली सरकार ने फरमा दिया तो बिल्कुल बचेगा नहीं, तो 0% चांस इसके बचने के। बिल्कुल नहीं बचेगा। इस कलतर में खुदा नजर आता था, इस कलतर में खुदा नजर आता था। तो अल्लाह ने वो ये चीज अच्छा किसी को समझ में आता या नहीं आता, मगर जो आशिक होता है वो अपने रब को सजदा करता है। बेशक ठीक है, अब ये चीजें हैं, ये अक्ल से समझने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा सा फैज बख्शे ना, जरा फैज बख्शे ना मुझे थोड़ा सा, ताकि मैं इसको इधर मैं तो अपनी आग ठंडी करूँ ना। फैज आपको बख्श दिया है, आपके लिए हमने दुआ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी मदद करेगा, आपको खुशियां देगा, आपको खुश रखेगा, आपसे अपनी ड्यूटी लेगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह ये हमारा बड़ा ही मैं पैरों ने जावा ते और मैं टिक्की करा, फिर पैरों ने जावा ते और मैं टिक्की करा, फिर पैरों ने जावा ते और मैं टिक्की करा, फिर बिल्कुल बिल्कुल क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। मतलब मैं उन्हें गंदे गंदे मैंने लफ्ज आते पे ने अज दे तानू मैं तरीका दसया ते जिस दिन ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂरत उल-लाहब ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਚਣਾ ਫਿਰ। ठीक है ना, क्या बात है सरकार जी, मेरा दिल करदा जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करना सजदा। ये आपकी मोहब्बत है, ठीक है जी जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी मोहब्बत सलामत रखे। ये जो कुंडी वाली सरकार है ना, ये जो मैंने सुल्तान बाबू का आपको बताया, जो कुंडी वाली सरकार भी फना फिल्ला के मर्तबे पर फाइज है, यानी कि ये अल्लाह में फना हो चुके थे अपनी जिंदगी में। जब अपने आप की उन्होंने कुर्बानी दे दी ना उसके नूर में, तो बाकी क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, और अल्लाह बाकी बचा। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जिसमें इंसान जब ऐसी मंजिल क्रॉस कर जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, वो खुदा बन जाता है। वो इंसान नहीं रहता, वो खुदा बन जाता है। वो इंसान नहीं रहता, वो खुदा बन जाता है। ये वो चीज है जो बू अली कलंदर से मिली है, और ये ऐसा सिलसिला है हर सिलसिले से मुख्तलिफ है और किसी की समझ में नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल्लाह खुद पी रहा है। अब ये बात आप 122 कापियां 122 कापियां, ताकि उसको आप फोन कर करके जब जरूरत पड़े, जब ये वीडियो भेजे ना आपकी सरकार की शान में गुस्ताखी करे, तो सरकार की तरफ से आप इसको चित्रोल करना, देखना आप कितना वक्फा डलता है। क्योंकि आपने तो उसकी रूह पकड़ ली ना भाई, उसके अंदर जो शैतानी चीज है आपने पकड़ ली, उसका आपने जान ही निकाल दी। जी जी तो ये बात को समझे आप भाई। जी जी अगर इनसे कोई फर्क ना पड़ा तो फिर आप इसको और इससे थोड़ा हैवी मुझे उसका फर्क, हाँ इससे भी अभी फिर आपको बताएंगे। नेक्स्ट टाइम आप घर में ना लगाए, बाहर जाके भी लगाए आप इसको चित्रोल, और नीचे लिख देना, इंग्लिश में लिखना फिलहाल फेसबुक वाला भी पत्ती के नीचे आ जाएगा, टैग के नीचे उससे ट्रेन ट्रैक पे जाके खुद ही खुदकुशी कर ले। और सुकून चाहिए ना, सिगरेट ले आना 22, एक डब्बी और 2 सिगरेट अच्छे वाले। अच्छा इसके 22 इकट्ठे चलाने हैं सरकार के लिए, ठीक है।
है। जी तो दवाई चला के ना एक दो कट बल्कि सिर्फ माचिस की चीजें खुद नहीं पीने, जी, ऐसे ऑन करके जी जी कह रहा है मोहम्मद शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह आओ और ये सिगरेट पिए अपने आप, जो भी आप सरकार को मानते हैं, ठीक है, जी, जी। वो आप जला दें। जब आधे हो जाएंगे ना जी जी तो स्टील की थाली में रख देंगे सारे सिगरेट और जी। घर की छत पे जाकर रख देना, खुद ही चल जाएंगे। अच्छा फिर देखना क्या होता। हाँ देखो उनको कहना जब ये चल रहे हो जी, जी। गए, इसको बदवाएं देना, इसको इसको बदवाएं देना, इसको इसको बदवाएं देना, इसको इसको बदवाएं देना, इसको कहता है ये तो नौजुबिल्ला जहाँ कलंदरों की सोच खत्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। अच्छा एक है गल नहीं दसा सरकार ਨੂੰ जो तुम सिगरेट लगाओगे तमीज करोगे ना, एक गल दसना कि ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। जी जी सरकार जी तो सुन रहे हैं बिल्कुल जी जरूरत ही नहीं है सानू दसण दी ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। जी ਹੁਣ ਤੇ जी ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਛਤੋਲੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਪ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਛਤੋਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्या बात हर है चीज हाल से करनी है, वो खत्म हो गया, फना हो गया, हो गया। वक्त हो गया, जन्नत से निकाला गया दोज़ख में चला गया, जन्नत से निकाला गया दोज़ख में चला गया, जन्नत से निकाला गया दोज़ख में चला गया। कोई की सारे बस यार ये रखो, वीडियो नहीं आनी चाहिए, है शैतान को डालते हो उनकी वार्निंग दे देती है, कोई तेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए तो वीडियो आपने सबूत देखनी है और लानत भेजते रहनी है इस पर। पहली बात जनाब बड़ी खतरनाक किस्म की करते हैं कि कुदरत को सिगरेट पिलाएं जाकर। है तो 6-6 8-8 घंटे की वीडियो, वो तो मैं नहीं अब चला सकता, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी मैं हलफ देने की, क्योंकि ये तो सबूत आ गए हैं, नंबर भी मौजूद है, कैमरा भी मौजूद है, मोबाइल भी मौजूद है, किसी भी एजेंसी से, अमेरिका की, पाकिस्तान से आप वेरीफाई करवा सकते हैं। जनाब साहब कहते हैं बिलाल को हम ट्रेन के नीचे देंगे, जनाब साहब कहते हैं बिलाल को हम छितर लगवाएंगे, जनाब साहब कहते हैं इसकी पर्ची बनाओ, पर्ची बनाओ, इसमें लिखो बिलाल फेसबुक पे, उस पर जुतियां मारो 14 पता नहीं 22, वो मेरा फेक मुरीद था, उसने 22 जुतियां मारी है। तो बाईस जी लो सरकार जी 8 76 वध मारे में ठीक है, बढ़िया हो गया। दोबारा अगर आपके हाथ में कोई इसकी नई वीडियो लग रही है तो यही ऐसे डब्बे बना के छितरोल करके तो उसको आग लगा दो, कागज को, ताबीज को। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात क्या बात जितनी बात तंग करे पर यही अमल करो, छितरोल करके इसकी जरिए करके रगड़ते जाओ इसको, जी, जी। या फिर छितरोल करके ऊपर मैं- नीचे तेल आते फेंक के ना चंगी तरह आग लगाओ इसको, सवा बना दो इसको। मैं एक दिन क्या 3 दिन में 4 बार इसको मैं जलाऊंगा इस गलीज आदमी को हाँ, फिर आप जलाना, फिर आप देखना उसके अड़ा होता क्या उधर। जी जी तो उसका पेट भरा हुआ उस दल्ले आदमी बहन चोद का, मेरा तो खून खोल रहा है। मैं भी गल याद रखना कि सुभान जेड़ा जिद्दार ने ना जेड़े सियासी ने जी, जी। मैं उन्हां दा भी पिओ होगा। सरकार जी ये क्या बात हुई, आप तो पाक हस्ती है, आप शैतान के साथ कैसे? बाहर टीवी गया ते बिलाल 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 ऑफिशियल के नाम से गंदगी फैला रहा है ये। हाँ जी ठीक है, लिख दे इसका नाम, आठों गानों में लिख दे बिलाल। आठों अखबारों में लिख दे आप, लिख दे बिलाल फेसबुक और लाती, तो बिलाल है ना जी, जी। लाती, हाँ जी जी इसको हमने अभी पर्ची में बंद किया था, अच्छा जी पर्ची में बंद करके हमने इसको छितर मारे हैं। जी जी ये छितरोल करने के बाद इसको कुंडी में उतारा है, जी जी उसी बंदे को जो ये कर रहा है सारा। सरकार जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बातें भी करते हैं। माशाल्लाह तेरे भाई क्यों नहीं करते बातें? माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा तो शिर्क भाई कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। मीडिया पे आते तो मैंने मीडिया तूने बैठ दी है, हाँ। मीडिया पे आते तो हाँ हाँ तुझे जो मैं समझा रहा हूँ जो चीज लो जी वो फिर गालियाँ उसने सुनी ऐसी नंगी नंगी और गंदी गंदी, फिर इसको मैंने कहा कि भाई ये गोंडी वाली सरकार वो सरकार है या ताजी मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जिनका जिक्र सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने किसी का नाम तो नहीं लिखा ना उधर। और छितर मारोगे, देखना इसकी वीडियो आना बंद हो जाएंगी, देखना इसको छितर पड़ेंगे, देखना इसको, हम इसको मरवाएंगे, हम इसको मरवाएंगे, हम ही, अल्लाह माफ़ करे कहता है कि मैं तौबा अस्तगफार हज़रत उमर हूँ। ये इसके अल्फाज, ये वीडियो में आपको सबूत नज़र आ रहे होंगे, साथ साथ भी मैं वीडियो आपको चलाता रहता हूँ, आप सुन सकते हैं। कहता है मैं हज़रत उमर फ़ारूक हूँ, अल्लाह माफ़ करे। कहता है हमारी सरकार ही रब, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफार, वही रसूल। तो हर यार कोई छोटी बात हो ना, कह दो हमारे पानी में शफा है, चल यार कोई गल नहीं। कोई किस तरह बैठ कर कह सकता है कि हम ही रब हैं, हम ही अल्लाह माफ़ करे रसूल है, हम ही, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरा तो खैर मीटर क्या घूमना था, जिसको मैंने फेक बनाया था वो फेक मुरीद बन कर ही उसके ओसान, वो तो ऐसे उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसे थर 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 करके हाथ कांप रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं। मतलब कि मैं आपको दोस्तों वो जो लम्हा था, वो मोमेंट था
کہ ہم کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں, ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے, ہم کیا کر سکتے تھے؟ برا بھلا یا اس پر لان تان کرنے سے ہم کیا اس کے علاوہ کر سکتے تھے؟ خیر ہم نے جتنی ایک بتوا دینی تھی, ہدایت دینی تھی ایسے لوگوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جب تک یہ کوشش نہیں کرتے میں ان کو ہدایت نہیں دوں گا. عارف صاحب ACCA کیا ہوا ہے, ہدایت لیس. وہ لنڈن والا عمر پڑھا لکھا, ہدایت لیس. کوئی لنڈن والی سرکار ہے, کوئی امریکہ والا کلندر ہے, کوئی رومینیا والا کلندر ہے, کوئی آسٹریلیا والا کلندر ہے, کوئی سعودیہ والا کلندر ہے, اور کوئی پاکستان والا کلندر بھی لے آؤ, وہ پاکستان والے میں بھی آ جاؤ کوئی, تم سارے کے سارے تمہارے مرید ہیں پاکستان میں, تم باہر. کیا کلندری, کیا شاندار سسٹم ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی تھوڑی سی شرم کر لو. چلو شرم نہیں آتی تھوڑا سا, حافظ صاحب کہتے ہیں لحاظ, حافظ صاحب ان سے کہ لحاظ کر لیں. او پاکستان آؤ, تمہارے مریدان یہاں پہ رول رہے ہیں, تمہارے لاکھوں مریدان پاکستان انڈیا میں, باہر کے ملک کیا لینے گئے ہوئے ہو؟ جی ہم ادھر جو ہے نا, واہ واہ واہ, تمہارا سارا ٹبر باہر کے ملک رہتا ہے. کیسے چلے گئے, کیسے؟ مجھے حافظ عمر صاحب کو بھی میں نے کہا یہ فائنینشلی طور پر میرا نہیں دل مانتا, میں نے آج تک ان پر الزام نہیں لگایا, لیکن میں نے کہا بتائیں کہ جب یہ بندہ عارف صاحب جیسا جو کہ کال کرتا ہے پاپا کو, لاؤڈ سپیکر میں زبردستی آن کرواتا ہوں, میرا بھائی بیٹھا ہوتا ہے, اور اس ٹائم عارف صاحب کہتے ہیں کہ احمد صاحب یہ جو بلال نے فاؤنڈیشن کھولی ہوئی ہے, اس فاؤنڈیشن سے یہ آپ کا قرضہ نہیں اتار سکتا. تصور کریں ذرا, کیا کہہ رہے ہیں, فاؤنڈیشن میں سے پیسے نکال کر, غریبوں کے پیسے نکال کر, اور اپنے باپ کا قرضہ اتار دو. حافظ عمر صاحب جو ان کے پاس میں بھی ہو کے آیا ہوں, ان سے میں نے کہا میں نہیں ابھی بھی مانتا کہ عارف صاحب فائنینشلی طور پر کرپٹ ہے. میرے پاس قرآن شریف پڑھا, میں کبھی بھی الزام نہیں لگاؤں گا, کیونکہ میرے پاس نہ ثبوت ہے نہ میرا دل مانتا. میں کیوں عارف صاحب کو کہہ دوں؟ میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی تو جواب دینا نا. میں عارف صاحب کے خلاف بات کرتا رہوں تو میں نے اللہ کو, تو میں عارف صاحب کو فائنینشلی طور پر کرپٹ نہیں سمجھتا تھا, ابھی بھی نہیں سمجھتا. لیکن مجھے اس چیز کا جواب, سوال کا جواب, چلے میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, یا یہ تو میں 100% کہہ دیتا ہوں کہ عارف صاحب نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, کہ بلال صاحب اپنی فاؤنڈیشن سے آپ کا احمد صاحب قرضہ کیوں نہیں اتارتے, یہ میں نے حلف دے دیا. میرے چھوٹا بھائی بھی اس چیز کا گواہ ہے. اب میں کہتا ہوں اس بات کا مطلب کوئی مجھے بتا دے کہ اگر یہ میں یہاں پر کہہ دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درباروں کی کمائی کھاتے رہے, مطلب اس کا, لیکن میں ابھی بھی نہیں کہوں گا, کیونکہ شاید ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور ہو. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے میں اس بات کو حتمی نہیں کہتا, لیکن یہ بات انہوں نے کر دی. پھر اس کے تھوڑے عرصے کے بعد میں دوبارہ اغوا ہو جاتا ہوں. اغوا ہونے کے بعد جب عارف صاحب تک یہ بات پہنچتی ہے تو عارف صاحب کیا فرماتے ہیں, میرا تو اس عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, عمر سے تعلق نہیں ہے, تو عمر صاحب نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ جب عارف صاحب سے بات ہوئی بلال کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ بلال کو بلاک کر دو. میں نے سب کو کہہ دیا کہ اس کو بلاک کر دیا جائے, میں نے اس کو بھی کہہ دیا اس کو بلاک کر دیا جائے, میں نے سب کو کہہ دی بلال کی ویڈیوز گمراہی پھیلاتی ہیں, بلال کو سکپ کر دیا جائے, اس کو تو دیکھنا بھی نہیں ہے. جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے تو اسی یہ سیم اندر سے دونوں ملے میں اوپر سے جی کہ ہم جو ہے نا وہ اختلاف ہیں. پہلے یہ ہمیں بھی بتاتے تھے کہ ایون کہ جب یہ وہاں پہ جورا آباد آئے تھے تو جورا آباد میں عمر صاحب بھی ہے, میں عمر صاحب جو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی ہیں, ان کو گاڑی میں بیٹھ کے میں سیر بھی کروا رہا ہوتا تھا. اس بندے نے مجھے واضح طور پر, یہ آپ کو ثبوت دیکھ رہے ہو, کہتا ہے اس کو ہم ٹرین کے نیچے دیں گے, ہم نہیں اس کو مروانا ہے, ہم نہیں اس کو مروانا ہے. اس نے کہا اس کو چھتر پڑوائیں گے, اس نے کہا کہ اس کو, یہ سارے آپ کو ثبوت اوپر چل رہے ہوں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میرا سوال یہ کہ میں نے تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ عدالت کھٹکھٹائی, نہ کسی ادارے کے پاس گیا, نہ کسی کو ثبوت دکھائے, نہ کسی سے بات کی, نہ میں نے کوئی اتنا شور شرابہ کیا. جب میں نے اتنا شور شرابہ نہیں کیا, میں یہاں تک تیار ہوں کہ کوئی مجھے آ کے گولی مار دے ان میں سے, میں یہاں تک تیار ہوں. ان کے مرید نے مجھے کہا کہ قتل کریں گے, یہاں پر یہ سامنے میرے گھر کے رہتے ہیں, انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیں گے, چھری سے کاٹیں گے, یہ کریں گے, بہت ثبوت میرے پاس پڑے ہیں. مجھے بڑے لوگوں نے کہا اس کو تو جیل میں ڈلواؤ. میں کہا یار میرا بھائی ہے, کوئی بات نہیں. میں کہا میرا بھائی ہے, اگر اس نے کہہ بھی دیا وہ چینج ہو جائے گا. ان کو تھوڑا مریدانوں کو تو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. اگر کوئی مرید مجھے کہہ بھی رہا ہے اس کا تو مار بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا یار, مرنا نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ اگر آئی ہوگی تو عارف صاحب کے ہاتھوں سے آ جائے گی. ایمان ہے نا, دیکھیں عارف صاحب مروا سکتے ہیں. ذلت لکھی ہوئی تو عارف صاحب کے ہاتھوں سے مجھے مل جائے گی, اگر ذلت لکھی ہوئی تو عمر فاروق کے ہاتھوں سے مل جائے گی مجھے. لیکن الحمدللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, بے پناہ اللہ نے عزت دی, بے پناہ اللہ نے سب کو. یہ کہتے تھے, میری والدہ کہتی تھیں کہ جس نے بڑی سرکار کو ستایا اس نے وہ کچھ نہیں بنا سکتا, وہ دیکھو فلانے کو دیکھو, وہ بھی تباہ وہ بھی تباہ.
ठीक है, ये साइकिल नहीं खरीद सकता, तो फिर दुनिया ने देखा मैंने क्या क्या खरीदा, और अभी जो छुपा हुआ है वो भी नहीं मैं बता रहा। वही मुरीद जो मेरे घर के सामने रहता है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे दिल के करीब है, वो कहता था कि जिसने सरकार जी को सताया उसका हाल बुरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा हाल देख रहे हैं कि अल्लाह ने सब कुछ सब चीज़ों से नवाज दिया। जैसे ही मैंने शिर्क ख़त्म किया, इनको छोड़ा, इन 2 नंबर सरकारों को छोड़ा, तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ, मुझे माँ बाप भी दे दिए, मेरे माँ बाप का शिर्क भी छुड़वा दिया, कई मुरीदैन बदल दिए, मेरा इतना प्यारा अल्लाह ने मुझे छोटा सा स्टूडियो दे दिया। मैंने ख्वाहिश की थी कभी ज़िंदगी में मेरे लिए होगा, अगर एक दौर में मेरे पास 1 रुपये था, आज 10 रुपये है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक दौर में मेरे पास ये कहते थे साइकिल नहीं बना पाएगा, फिर अल्लाह ताला ने दिखाया कि कौन क्या बना पाता है। और हाफिज़ उमर साहब जो कहते थे कि ये बड़े बोल हैं, हाफिज़ साहब बड़े बोल तो इन्होंने बोले, हमने तो सहे हैं, और जो सह गए वो कमा गए, जो बातें करते रह गए उनका हाल देख लें वो कहाँ पर है। लेकिन आज भी मैं कहूँगा, इंसान कुछ, आज मैं यहाँ पे हूँ, फिर गिर सकता हूँ। ज़िंदगी तो उतार चढ़ाव का नाम है। ज़िंदगी ये थोड़ी है कि ये गिर जाओ तो जी अच्छा जी देखा सरकार जी को इसने सताया था, कामयाब हो जाओ, तो हुन फिर किन्ने किया ही कामयाब? अल्लाह ने किया। अल्लाह ही इंसान को कामयाब करता है, और गिरता इंसान अपनी गफलतों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से, फिर अल्लाह से वो माफ़ी मांगता है, फिर कामयाब हो जाता है। ज़िद किस चीज़ की? जब आपको कहा जाता है कि लोकी 5 वेले ऐसी हर वेले, ये क्या जुमला आपने रटा हुआ? नुसरत फ़तेह अली खान की अगर एक कवाली लग भी गई है, और आपने चले कवाली की हद तक ठीक है, आपने उसको प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया साढ़े तो रोज़े ही माफ़ ने, आपने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया भाई तुम गाय का गोश्त नहीं खाते तो गाय का दूध भी छोड़ दो पीना, फिर गाय के दूध को कैसे हलाल करवा दे देते हो? मुझे नहीं आज तक इस ढकोसले ड्रामे की समझ आई, क्योंकि ये इश्क की बातें हैं, बहुत ऊंचियां गल्लां ने। बच्चा अकल होवे ते सोचा ही सोचा, नहीं होवे ते मौजा ही मौजा। वो क्या इनका जुमला था? खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मदा कुत्ते आगे तरनी। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया, खासा दी गल कलंदरा अगे नहीं मुनासब करनी, खासा दी गल ए नमरदे कलंदरा अगे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मदा एना दे अगे तरनी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिसरिस्पेक्ट हो जाती। इस तरह की मैंने थोड़ी ना शेरो शायरी कर दी। इस तरह इनका ठिकाना निस्बत रोड में है, मैंने कहा निस्तो नाबूद रोड पे। जिस तरह ये मर्दे कलंदर है, मैंने कह दिया तुम लोग तो इतने मर्दे कलंदर, तुम लोग न मर्दे कलंदर हो। तुम लोगों ने तो सच को सच कहना नहीं सीखा, जितनी बातें की हैं खाओ, कुरान पे हलफ देकर को बिलाल गलत कह रहा है, चलो इतना ही होना, फैसला कहते नहीं कर रहा है। अल्लाह तो जब आखिरत में जाएंगे करेगा करेगा, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा करेगा। दुनिया में फैसला कर, मैं मान मैं वीडियोस बनाना छोड़ के, आपसे आप कहते हैं ना हाफिज साहब, आपसे दरख्वास्त किसी पास से ज़रूर आ जाया करें। पहला पास आपका ये है, अगर ये सारी बातें मैंने की, इन सारी बातों पर वो कुरान शरीफ पर ऐसे हलफ दे दें, और कुछ नहीं करना कि ये बातें बिलाल ने गलत की हैं, मैंने ये नहीं की थी, बस इतना। वल्लाह मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, मैं ये सारे का सारा सिस्टम, क्योंकि फिर असल मामला जाएगा अल्लाह की अदालत में। अभी अल्लाह की अदालत में सिर्फ ये है, अभी तो अल्लाह की अदालत में हम लेके गए हैं, क्योंकि हम मजलूम है, जालिम ये है। हम लोगों ने जुल्म नहीं किया, आरिफ साहब ने जुल्म किया, उमर फारूक ने जुल्म किया। मैंने किसी को अगवा नहीं करवाया, इन्होंने अगवा करवाया। मैंने किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी, इन्होंने कत्ल की धमकी। मैं तो बचपन से मार खाते आए हैं, और आज भी मार खाऊंगा अगर ये मारने के लिए मुझे तैयार हो जाते हैं। मुझे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, तोड़ी मारे, गोली मारे, मैं तैयार हूँ उसके लिए, मेरा ज़हन तैयार है हर ले। मुझे कहते थे तू किधर छुपा हुआ है, आ गया हूँ, पिछले 1 साल से इधर हूँ। किधर हो, कहाँ पे हो, मारो आके यार, मारो, क्यों नहीं मारते, किधर गायब हो? भाई मैं तैयार हूँ, मैं पूरा मेंटली तौर पर तैयार हुआ हूँ हर लिहाज से। मुझे पता है कि मेरा वक्त अल्लाह ने लिखा हुआ है, मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने अगर यहाँ तक मेरी लाज रखी है, वो इंशाल्लाह ताला जब तक मैं कामयाबी हासिल नहीं कर देता, इंशाल्लाह जब तक मैं नहीं जाऊँगा। मेरा मान है, फिर भी अगर कुछ भी हो जाता है, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। आरिफ साहब, उमर कलंदर साहब जो लंदन वाले, जिन्होंने मुझे कत्ल करवाना था, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते मुरीदों को कहूँगा कि मुरीदों, जो लास्ट टाइम उमर फारूक जो लंदन में नमर्दे कलंदर है, उसने जब अगवा करवाया तो मुझ पर टॉर्चर, मुझ पर करंट, मुझे अगवा, मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। वल्लाह मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता कि किस लेवल का मुझ पर टॉर्चर किया गया, लेकिन आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों कि किस लिहाज से अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से, मौत की चक्कियों से, मौत के शेर के मुंह से मुझे किस तरीके से वो निकाल के यहाँ पे लाया। और मेरा ईमान है कि अगर अल्लाह ताला मुझे इतना बचाता है आज तक कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से मैं यहाँ तक गया, मैं बाप की पर्ची पर कलंदर नहीं बन गया, मैं बाप की पर्ची पर सीट नहीं मिल गई, बाप की पर्ची पर कारोबार नहीं मैंने खोल लिया, बाप की पर्ची पर मैंने जीना नहीं सीखा,
बाप की पर्ची पर मैंने ये नहीं कहा कि जी ये पापा ने कह दिया अच्छा बिल्ले ये ले लो, ये आप 10 करोड़ ले लो, ओके हो गए। ऐसे जीरो से गया हूँ यहाँ तक। अल्लाह की पर्ची थी, अल्लाह की ताकत थी, अल्लाह की अताअत थी, अल्लाह की मेहरबानी थी। अल्लाह ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, हर जगह 100 बकरा मेरा मार दिया, उधर बकरे तुम लोग अगवा करके चले गए, मेरे 25 चोरी करके चले गए, जहर डाल, क्या क्या नहीं आप लोगों ने कर लिया। क्या मैं टूटा, क्या मैं रुका, क्या मैं झुका, क्या मैं हारा, क्या मैं कि कुछ भी आप सोच सकते हैं, क्या मेरे चेहरे पे आपको कहीं पे खौफ नजर आ रहा है? बस मेरा अल्लाह साथ रखे, अल्लाह साथ दे। आरिफ साहब, मुझे 6 महीने, साल, 2 साल या 10 साल या 15 साल तो दूर की बात, मुझे पूरी ज़िंदगी भी लग गई ये ज़ुबान से बोलने की, मुझे पूरी ज़िंदगी भी लग गई अपना मुकदमा आपके मुरीदों के सामने पेश करने की, मुझे पूरी ज़िंदगी भी लग गई। मुझे हर तरीके पर, मैंने बताया, मैं खुद मेरा आपसे वादा है मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा। मेरा आपसे वादा है, मैं हाफिज साहब से टेबल पे वादा करके आया हूँ कि हाफिज साहब अगर किसी को ये खौफ है मेरे से कि मैं ना ही कानून हाथ में लूँगा, ना ही मैं बंदूक उठाऊंगा, ना ही मैं किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी, मैं खुद गोली खाऊंगा, मैं खुद सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अमल करना है। अगर मैं एक भी सुन्नत पे अमल कर गया कि उन्होंने गर्दन कटा ली थी, तो मैं तैयार हूँ कटवाने के लिए। अगर इस तरह से सिस्टम होता है, इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी होगी कि मैं इसराइल जाकर अपनी जान तो नहीं दे सका, लेकिन मैं इस मामले में अल्लाह को जान दे गया। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मुझे एक फ़ख्र होगा। तो मैं आरिफ साहब और उमर फ़ारूक और जितने भी ये लंदन और पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पे सरकारें बैठी हुई हैं, कान में अगर मैल है तो कान से मैल निकाल कर गौर से सुन लें। मैं पूरी ज़िंदगी लगी, मैं ये मुकदमा जितना मेरे पास होगा मैं पेश करता रहूँगा अवाम की अदालत में, अल्लाह ताला की अदालत में। मैं बार बार कैमरे के आगे आके ये बातें करता रहूँगा, मैं बार बार आके ये बातें आपको बताता रहूँगा। जितनी मर्जी मुझ पर रेड लाइन लगा दें, काटा लगा दें, मुझसे ताल्लुक ला फलाना कर दें, ब्लॉक करवा दें, वीडियो स्किप करवा दें, वॉट एवर, जो मर्जी। रही फेसबुक की बरकतें, रही फेसबुक, रही यूट्यूब, रहा टिकटॉक, तो आपके घरों तक इंशाल्लाह ताला मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये वो ताकत है। मुझे खुद किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैमरा और इसकी बरकतें ये सारी की सारी खुद ही पहुंच जाती हैं। आपकी फैमिली, आपके लोग छुप छुप के सब देख रहे होते हैं, उन्हें पता भी है, लेकिन बेचारे हर कोई हौसला थोड़ी करता है, लेकिन इतना ही बहुत है। अगर कोई दिल में भी आरिफ साहब की इन तमाम हरकतों को बुरा जान गया, मेरे वो दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। से मुझे बता दे कि यार हाँ, ये मेरे लिए उसका बहुत बड़ा मकाम है, कोई दिल में भी बुरा जान दे। और इवन कि जिनसे मैं अभी मुलाकात के, सब बहुत सारे लोग दिल में मान चुके हैं, जान चुके हैं, सच को सच हो चुका है, हक हो चुका है, बातिल बह चुका है। सिर्फ वो मुंह पे नहीं ला रहे, हर एक की नहीं। और इंशाल्लाह ताला ऐसा अल्लाह ताला उस पर भी, हमें भी एक दौर होता था, हमारी हिम्मत जुर्रत नहीं होती थी, हम तो आरिफ साहब के खिलाफ कोई बात करता था, हम तो उसको, मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए। यार आपको बात बताऊं, मेरी नानी के घर में चला गया, नानी के घर जाकर रात 12 बजे से ज़्यादा लेट हो गए, तो इन्होंने पापा को फ़ोन किया, अहमद साहब आप क्यों नहीं अभी से पहले निकले, किधर गए आप? इस तरीके से इन्होंने मेरे बाप से इस लहजे में बात की थी कि आपको जब मैंने कहा आप क्यों नहीं निकले। अब एक कलंदर बात कर रहा था हमारे लिए, तो एक तो वो हस्ती बात कर रही थी जिससे हम थर थर कांपते थे, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा तो वहाँ से हम दबा कर भाग के घर से निकले, और वहाँ से निकल कर नानी हमारी बेचारी जी के रह लो, एक दिन के लिए रह लो, सुबह चले जाना। नहीं जी, बेहुरमती होगी आरिफ साहब की। 12 बजे के बाद हमारी जुर्रत कैसी हुई उधर रहने की? भाई बिलाक, ये तो कमी लोग हैं, इनकी जुर्रत कैसी कि सरकार जी के बगैर रह लें। और हाफिज उमर साहब को इस पे भी जवाब है, जो कहते हैं कि जी हर चीज़ में हम आरिफ साहब को क्यों कॉल करते थे? और भाई कॉल नहीं करते थे, उनकी खुद ज़बरदस्ती आती थी कि जब अहमद साहब मैंने आपको कह दिया 12 बजे आप क्यों उधर से नहीं निकले, ये आरिफ साहब की कॉलें आती थी, हम नहीं किसी को कहते थे। यहाँ तक होता था। और एक अरसा मुल्तान मेरी जान रही, नानी नाना मेरे जान रहे, मुल्तान हमारा समझ ले क्या नहीं था मुल्तान में, सिर्फ इस एक बंदे की वजह से 10 साल 8 साल 7 साल आप कम से कम लगा लें, इसने ज़ाया किया हमारे, ठीक है। इसने वो प्यार, ये कहते हैं ना प्यार मोहब्बत, और इसने इन आरिफ साहब ने कोई प्यार मोहब्बत रहने दिया? इन्होंने कोई ना हमारी चाची छोड़ी, ना नानी छोड़ी, ना मामी छोड़ी, ना फुप्पो छोड़ी, ना खाला छोड़ी, ना ताया छोड़े, ना कोई चीज़ छोड़ी इन्होंने हमें, कोई सब कुछ छीन लिया। ऑल्दो ये नहीं मैं कह रहा वो सारे ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे में, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर था कि इनका पीछे से प्रेशर था। और वह कैसे प्रेशर था? क्योंकि अल्लाह माफ़ करे दोस्तों, जब आप रिलीजियसली तौर पर हिप्नोटाइज हो जाते हैं, गलती तो ठीक है हमारी है, जिसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
25 साल आप एक जगह पे पैदा हुए हैं, बड़े हैं, खले हैं, ऊपर तक गए हैं, आपने उनकी सुननी होती है। बी लाल, लाल कलंदर, जमाल छोटे भाई का लाल कलंदर, हमारे तो नाम इन्होंने डाले थे लाल लाल से। और आखिरी बात, आरिफ साहब आपके अब्बू जान कहते थे अहमद साहब आप उनकी तो मानते नहीं, जो उन्होंने फरमा दिया वो 100%। हाफिज उमर साहब आप भी यही कहते हैं ना, जो उनके अब्बू ने कह दिया वो 100% है। ओके हो गया, मान के कोई बात नहीं। उन्होंने तो कहा था अहमद साहब फिक्र ना करें, आपके बच्चे कहीं नहीं जाते, ज़बरदस्त रहेंगे, कहीं ये गुमराह नहीं होंगे, ये उनके अल्फाज थे। अहमद साहब फिक्र ना करें, कुदरत हम संभाल। 7 नस्लों को उन्होंने वादा किया हुआ जिम्मेदारी लेने का। तो आप अपने अब्बू की मान लें, इसका मतलब ये कि बिलाल अभी तक गुमराह नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि बिलाल अभी तक आपके ताबे है, इसका मतलब ये बिलाल जो बातें कर रहे हैं आपके अब्बू के हिसाब से वो सारी ठीक है, क्योंकि बिलाल 7 नस्लों की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई है, तो जिम्मेदारी तो वो ठीक ही लेंगे ना, गलत जिम्मेदारी तो नहीं ना लेंगे। अगर गलत जिम्मेदारी लेंगे इसका मतलब आप अपने अब्बू जान को गलत कहेंगे, वो गलत कह के गए थे, नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना, फंस गए। आरिफ साहब, उमर साहब, कलंदर जो लंदन वाला कलंदर है, असल में 2 उमर है, एक लाहौर में एक उधर, बहुत मुश्किल है। आपने बहुत सोचा था कि हम इसको दबा लेंगे। मजे की बात जाते जाते आप इनका टैलेंट चेक करें। जब तक मैं बाहर था कई साल, जब तक ये मेरे वालिदैन को बहुत अफजल समझते थे कि अहमद साहब बेटी फलानी बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही मैं घर आया, किधर गए मेरे वालिदैन? अब की नहीं, चलो मेरा तो आपसे मसला था ना, मैंने तो आपकी बहुत सारी गुस्ताखियां कर दी। मेरे माँ बाप ने कौन सी गुस्ताखी की थी आपकी? मेरी माँ जब पूरी ज़िंदगी आप लोगों के लंगर बनाती रही, उसने क्या किया था? क्या कसूर था उसका? मेरी माँ जो हमेशा आपके अब्बू को रो रो के याद करती रही, उसका क्या कसूर था? मेरी माँ जो हमेशा आपको दिल से पसंद करते रहे, पूरे एक सिस्टम था, क्या कसूर था उसका? मेरे बाप का क्या कसूर था जो उसके साथ आपने अचानक से रवैया तब्दील कर दिया? ये कसूर था क्योंकि मेरा बाप और मेरी माँ को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, वो आपकी असलियतों को जान। मेरी तरफ से तो अभी भी वो, मैं उनको कहता हूँ कि आप जाएं, मैं तो कभी भी उनको नहीं, अभी भी मैंने कहा क्या वजह थी? ये वजह थी मुरीदानो, अब समझ आई आपको? बात ये नहीं है फर्मा बरदारी ना फर्मा बरदारी की, बात ये है पत्तों की। अगर आप इनके अकायद पर मानेंगे, चलो जी मेरे वालिदैन तो वालिदैन हो गए, मेरे माँ बाप के माँ बाप नहीं थे? जब मेरी माँ या मेरा बाप अपने वालिदैन के पास जाना चाहता था तो इनके कलंदरों के बड़े कहते थे आपने नहीं जाना, उस वक्त इनकी फर्मा बरदारी और नाफर्मा बरदारी कहाँ पे चली जाती थी? जब मेरे वालिदैन या कोई भी इस तरह का बड़ा, इनके और भी मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं, अगर तो इनके अकायद पर गाय का गोश्त छोड़ दो, काला कपड़े पहने छोड़ दो, आप जो है दीवारों से कलमे की आवाज़ें सुनो, तो आपके वालिदैन हो या उनके वालिदैन हो, सब जाए, सब दुरुस्त, सब ठीक, कोई चीज़ गलत नहीं। लेकिन जैसे ही आपके अकायदों के साथ इख्तलाफात शुरू होते हैं तो वो माँ बाप भी नहीं रहते, वो बहन भाई भी नहीं रहते, वो दोस्त भी नहीं रहते, वो रिश्तेदार भी नहीं रहते, सब खत्म। इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। अहमद साहब आपको कहा नहीं? अच्छा बिलाल अब घर आ गया, अब तो ये आपके नज़रिए पे चलेगा। अहमद साहब देख लें यहाँ तक हरकतें इन्होंने की हुई हैं। खैर इनमें से एक भी अगर मैंने बात नियतन गलत की हो, एक भी मैंने बात नियतन गलत की है, मैंने हल्फ भी लिए, आपको सबूत भी साथ पेश करता रहूँगा, दरमियान में एडिट कर दूंगा, और कोई चीज़ मिस भी हो क्योंकि इसको एडिट करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं कहता हूँ कि मुझे जन्नती नसीब ना हो, मैं वादे तौर पर। और अगर इन्होंने एक बात पर भी हल्फ ना लिया तो मैं कहता हूँ इनको हिदायत, ये निस्तो नाबूद हो के रहे। और जब तक ये शिर्क नहीं छोड़ते, अगर इनकी नीयत बदल जाए कि यार हाँ अब हमने इस चीज़ों को ख़त्म करना है, हमने तस्वीरें निस्बत रोड से हटानी है, हमने सब कुछ करना है, उसके बाद टेक्निक चेक करें इनकी। उधर इन्होंने अपने सरकार साहब की फ़ोटो लगाई हुई है, वो लगा के बड़ी सी, जी क्या हो रहा है? अदब हो रहा है। अच्छा जी क्या जब कैमरे के सामने वो अदब है? उंज सजदे ने, कैमरा ले जाओ, अदब के साथ हम झुक रहे हैं, कोई मसला नहीं, उंज प्रॉपर फुल टिपिकल सजदा होता है। अच्छा जी इनके जो बड़ी सरकार हैं वो तो वक्त के हाकिम थे, यही थे ना उमर फारूक लंदन वाली सरकार। मज़ा आया? तू तो इतना दिलों का हाल जानता, तू ये नहीं जान सका कि वो फेक मुरीद मैंने बनाया हुआ था, तू तो ये नहीं जानता कि उसके साथ मैं बैठा हुआ था। तू इतना एक तो दलेर और इतना एक तो तू जो है वो दिलों के हाल जानने वाला था, एडी तो तेरी औकात है। तो जो वक्त के हाकिम है, बहुत बड़ी सरकार, उनका जब दरबार ख़राब हो जाता है, जहाँ पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, जिनका दरबार आए दिन टूटता रहता है, उसको तो बड़ी सरकार जो वक्त के हाकिम है वो ठीक नहीं कर सकते। जो वक्त के हाकिम इस दुनिया के हाकिम बने हुए हैं कब्र के अंदर, ठीक है, जहाँ पर वो अपना दरबार की टाइल टूट जाए उसको ठीक नहीं कर सकते, वो दुनिया के निज़ाम को ठीक करेंगे। जो एक अपने जगह पर होती हुई करप्शन नहीं रोक सकते, वो दुनिया की करप्शन रोकेंगे।
اس کو یہ کیا فرما رہے ہیں, وہ وقت کے حاکم ہیں. وہ پہلے ان سے کہو حاکم صاحب اپنا دربار تو خود جڑوا لو, حاکم صاحب اپنے دربار کی خود کوئی شف شف کر کے ٹھیک کر لو. حاکم صاحب کو لنڈن اور امریکہ سے پیسے آتے ہیں, ذرا دربار سیٹ کروا دو, ہم ٹھیک کروا رہے ہیں. کتے بھونکتے ہیں اس درباروں پر جدھر تم لوگ جا کے سجدے کرتے ہو, جن کو تم نے وقت کا حاکم بنایا ہوا ہے. بلکہ کتے بھی بھونکنا, انہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو جو تم نے دین اسلام کا حلیہ بکھیڑ کے رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے سے تہیہ کیا تھا کہ میں جذباتی نہیں ہوں گا, لیکن یار تھوڑے سے میرے میں بھی جذبات آئے. بہت کنٹرول کرتا ہوں میں بہت اپنے آپ کو, لیکن جتنا ایک کنٹرول ہوتا ہے میں جذباتی ہو جاتا ہوں. لیکن میں کافی کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ کو, اور الحمدللہ میں 60% تک اپنے آپ کو کنٹرول کر بھی چکا ہوں. لیکن یہ کچھ ایسی ریڈ لائنز ہیں, اپنے کلمے بنا لینا, اپنی آیتیں بنا لینا, اپنا نمازیں بنا لینا, اپنی قبر کے اندر فرشتے تیار کر لینا, اپنی چیزیں بنا, یہ چیزیں ریڈ لائن بہت کراس ہو جاتی ہے, تو یہ میری برداشت سے باہر چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یار, کیونکہ حافظ عمر صاحب نے کہا کہ بلال صاحب ذرا خیال کریں, تو میں بہت کوشش کرتا ہوں. یہ حافظ عمر صاحب کی اور میرے پاپا والد صاحب کی بدولت ہی میں نے جو ہے وہ اتنا ہاتھ کھولا رکھا ہے, اور میں نے کوشش کیا جذبات میں آئے بغیر ویڈیو بنا. ایک دو دفعہ اگر آ گیا ہوں تو معذرت. ایک دو لوگ کہہ رہے تھے, کیونکہ جب کوئی آپ کو پیار والا یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہو تو اس کی رد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اوپر اللہ بھی ہے, اس کے بھی کچھ احکامات ہیں. تو جب اللہ سامنے آ جائے گا تو پیچھے نچلی دنیا کے کئی لوگ جو ہیں وہ رد ہو جائیں گے. لیکن میں رد کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ معذرت حافظ صاحب, میں آپ کی بات نہیں مان پایا. میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں, پھر میں کہہ رہا ہوں, مطلب اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ اتنے بڑے مسلمان ہو تو آپ کے منہ پہ داڑھی, میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں الحمدللہ ساری نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی اگر کوئی مس بھی ہو جاتی ہے, میرے روزے سارے رکھتا ہوں لیکن پھر بھی کوئی مس ہو جاتے ہیں. مجھے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیں جی اس کے ارکان کتنے ہیں, اس کے دین میں اتنے, مجھے اتنا نہیں پتا ہوگا. ہاں شرک کا میرے سے پوچھ لیں, کوئی آیت پوچھ لیں, ہاں میرے سے کوئی حدیث پوچھ لیں, میں نے اس چیز پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اس پر میں بات کر سکتا ہوں. اور دوسری چیز, پھر کچھ مرید مجھے یہاں تک بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بلال بھائی آپ نے ہمیں بھی بدل دیا, گھر والوں کو بھی بدل دیا, بس ٹھیک ہے اب اور کیا کرنا ہے آپ نے. دیکھیں میں اتنا خود غرض نہیں ہوں. ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتا. میں ہمیشہ لوگوں کی پہلے سوچتا ہوں, اپنی بعد میں سوچتا ہوں. پہلے میرے لیے آپ لوگ ہیں, اس کے بعد میں ہوں. تو اتنا دکھ ہوا, شبیر صاحب جو چلے گئے, پولا جی چلے گئے, نعت خان تھے وہ چلے گئے, جورا آباد میں تھے, اتنے قریبی لوگ دنیا سے چلے گئے, اور کس حالت میں گئے. چلو آپ پیور ایمان کی حالت میں جائیں, شرک, کٹر شرک, یہاں تک کہ بارش ہم کرواتے تھے. میں ایسے نگاہ ماروں نا, بارش ہو جاتی ہے, کان جی کی فوٹو کو اوپر رکھو, خانہ کعبہ کی نیچے رکھو, یہاں تک درجہ دے, اور وہ شرک کی حالت میں چلے گئے. کیا کس حالت میں ہوں گے. لیکن افسوس تو ہو گیا, اس وجہ سے میں مقدمہ لڑ رہا ہوں آپ لوگوں کا. اپنی ذات کے لیے کیا ہے, اللہ کی قسم اگر میری ذات کا معاملہ, مجھ پہ انہوں نے ٹارچر کروایا, مارا, کرنٹ لگوایا, الٹا لٹکایا, پتہ نہیں کیا کیا کیا, میں سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھ پر جتنے ذاتی حملے, ذاتی جو انہوں نے گھر سے نکلوایا, سب معاف. میری اچھی بھلائی چلتا چلائے گھر کو انہوں نے ماتم کے ساتھ مسل کے رکھ دیا تھا, وہ بھی معاف. انہوں نے کاروبار نہیں کرنے دیا, میں نے چھوٹی سی ریڑھی لگا لی, وہ تک توڑ کے لے گئے, پتہ نہیں بکرے کیا کیا کچھ انہوں نے کیا, میں وہ بھی سب کچھ معاف کرنے کے لیے ذاتی طور پر تیار ہوں. حافظ صاحب کہتے ہیں نا بلال, میں کہا میں ذاتی طور پہ تیار ہوں. تو انہوں نے میرے ساتھ کیا سب معاف. لیکن جو لوگ فوت ہو گئے, جو لوگ ابھی بھی شرک کی حالت میں, جو لوگ ابھی بھی اسی کٹر طریقے سے سجدے کر رہے ہیں, لوگوں کے یہ عقائد ہیں کہ یہی ہمارے رب اللہ معاف, یہی اللہ معاف, رسول اللہ معاف جو ہے ان کا عقائد ہیں, جن کا یہ عقیدہ کہ ان دیواروں سے کلمے کی آوازیں آتی ہیں, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قربانی نہیں کرنی حرام ہے. مجھے بتائیں, حافظ صاحب سمجھائیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا کہ تیرے پاس تو زبان تھی, تجھے تو میں نے بولنے کا ڈھنگ دیا ہوا تھا, پاس تو کوٹ کوٹ کر گٹی میں کریٹیکل تھنکنگ تھی تیرے اندر, تو کیوں نہیں بول پایا حق اور سچ کی زبان, کیوں تو حق اور سچ کی بات نہیں کر سکا. ایمان آنا نہ آنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ میں کسی کا دل نہیں کھول سکتا. میرا کام ہے مسلسل بات تو کر سکتا ہوں, میرا کام ہے مسلسل آ کے تبلیغ تو کر سکتا ہوں, میرا کام ہے مسلسل آ کے, میں کوئی ادھر فحاشی تو نہیں پھیلا رہا. میرے اگر 10 فالوور بھی ہیں, میں نے فحاشی سے تو حاصل نہیں کیے, میں نے تو آتا تھا تھوڑا بہت میں نے آپ کو دے دیا, جتنے میرے تجربے تھے آپ کو دے دیے, جتنا ایک مجھے آتا تھا میں نے آپ کو دے دیا. کوئی کسی کو اس طرح کی غلط حرکت کر کے تو نہیں, میں نے عارف صاحب کو کبھی نہیں, پھر یہ الزام تو نہیں لگایا کہ وہ فائنینشلی طور پر کرپٹ ہے, ایون کہ انہوں نے کتنا بڑا الزام لگایا. میں نے کبھی بھی کوئی بھی چاہنے والے فالوئنگ اس طرح جھوٹ بول کر کبھی الحمدللہ حاصل نہیں کی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی وقت ہے کہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے شرک کی حالت میں اسی طریقے سے جانا ہے اللہ کے پاس جس طرح سارے جاتے جا رہے ہیں, یا کم سے کم آپ, بے شک آپ کا دل نہیں چاہتا آپ نماز نہ پڑھیں, آپ جو آپ کے, لیکن دل میں تو برا جانیں,
دل میں تو کہیں کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں, دل میں تو کہیں کہ یار یہ عقائد نظریات ٹھیک نہیں, کرتے رہیں جو بھی ہے, لیکن کم سے کم آپ اس کی اصل حلیہ تو نہ بگاڑیں. آپ جو ہے اس کو اپنے رب اللہ معاف کرے اپنے کتابیں اپنے اصول تو نہ تحت بنا لیں, اپنا ہی دین اسلام ایک دائرے کے اندر تو نہ رکھ لیں. جو اصل حالت ہے اس میں رہیں. کم سے کم یہ گستاخیاں تو نہ کریں, کم سے کم جو موٹی موٹی گستاخیاں وہ تو نہ کریں. چلو یار چھوٹی چھوٹی کر لو یار, چلو کوئی گل نہیں, حافظ آپ جاؤ جی, میں کہتا چھوٹی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں چھوٹاخیوں پر معاف کر دیں, لیکن موٹی موٹی تو چھوڑ دیں. اللہ نے بھی وعدہ کیا میں شرک والے کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. ہر چیز معاف ہو جائے گی, ہر چیز, شرک کی معافی نہیں ہے, شرک کی معافی نہیں ہے. ماں باپ کے دل دکھانے تک, جس کا اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ کا دل, ان تک کہ ہر چیز کی, قتل چھتل سب چیزوں کی معافی, شرک کی معافی نہیں ہے. اور نہیں ہے شرک کی معافی. مرید و شرک کیا ہوتا ہے کہ آپ عارف صاحب سے یہ سوچیں کہ ان کے والد صاحب جو قبر کے اندر موجود ہیں 10 فٹ نیچے, وہ ہماری مشکلات کو سنیں گے, یہ شرک ہے. اگر آپ قوالیوں میں کہیں گے کہ رب بخشے نہ بخشے عودی رضا سیتے عارف صاحب نو سجدہ کر بیٹھے, تو یہ شرک ہے موٹا موٹا. چھوٹا چھوٹا تو شاید اللہ بھی, موٹا موٹا شرک ہے. اگر آپ کہیں کہ دیواروں سے کلمے کی آوازیں آتی ہیں, تو یہ موٹا شرک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی ہم نے نہیں کرنی, یہ حرام سمجھتے ہیں ہم اس کو, یہ موٹا شرک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی اولاد صرف سرکار جی دیں گے, تو یہ موٹا شرک ہے. اولاد ہو جاتے سرکار جی دی مرضی, نہیں ہوتے اللہ دی مرضی. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے جی. مسجد سے نکلتے ہو پیٹ کر کے, دربار سے نکلتے ہو بغیر پیٹ کیے, ایسے کہ پیٹ نہ لگ جائے, سرکار جی تو اندر 10 فٹ نیچے دفن ہے, ان کی بیت بھی نہ ہو جائے. واہ, اتنی اہمیت دیتے ہیں آپ مسجدوں کو, اتنی اہمیت دیتے ہیں آپ اللہ کے گھر کو اور اپنے درباروں کو. اپنے جو پیر جو کہ اپنی زندگی میں شرک چھوٹا نہیں, گستاخیاں چھوٹی نہیں, بڑی بڑی پھیلا کے گئے, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو. کیا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اتنے پیار والے لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے اتنا کچھ کہنے کی اور سب کو اپنا خلاف کرنے کی ہے. میں کوئی کیوں مجھے ضرورت پڑی ہے. مطلب میری اس سے زیادہ فالوئنگ 19 لاکھ پہ بھی ویڈیو میری گئی ہوئی ہے, 10 لاکھ پہ, 4 لاکھ ایک ویڈیو, 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 4,000 10. نارملی میری ابھی تو میری اسٹرائکس آئی ہوئی ہیں بے تحاشا, میں کر نہیں سکتا. مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, میں فاؤنڈیشن کی 2-4, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی میں کسی فیم کا بھوکا نہیں ہوں, سوائے اس فیم کا جس فیم سے لوگوں کی بھلائی ہو, جس فیم سے لوگوں, کیونکہ یہاں پر اگر آپ کے 4 لوگ جاننے والے ہوں گے تبھی آپ کی بات میں اہمیت ہوتی ہے. مجھے واللہ کون اپنے آپ کو ٹارچر کروا کر فیم, مطلب یہ فیم حاصل کرنے کا طریقہ ہے, سب سے آسان فیم ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ میں حاصل کر لو, جھگتے مارو انٹرٹینمنٹ, سب سے آسان شہرت فحاشی, سب سے آسان, مطلب یہ وہ شہرتیں ہیں جو دنوں میں آپ کو ملینز میں پہنچا دیتی ہیں. اور میرا تو 3 لاکھ 64,000 فالوور والے آرگینک پیج تباہ ہوئے, میں نے تو تب کچھ نہیں کہا. میری تو میں مطلب کہ یہ کون کرتا ہے اپنے آپ کو ٹارچر, الٹا کرنٹ مارے, اغوا, گھر سے در بدر, یہ کوئی فیم کے لیے ہوتا ہے؟ کوئی عقل ہے ہم میں؟ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, یہ صرف اور صرف آپ کی کہ, اور شاید اسی بہانے میری بخشش ہو جائے, اسی بہانے میرا کوئی جیک لگ جائے. اتنا میں آپ لوگوں سے واللہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, ٹھیک ہے, اتنا گناہ, پتہ نہیں کتنی چیزوں میں گناہ گار ہوں گا, لیکن شرک نہیں میں کرتا. میں غلط کو غلط, اسلام اگر نماز نہیں پڑھنی, میں کہوں گا میں غلط ہوں یار, میں کمزور ہوں. میں بحث نہیں کروں گا کہ نہیں جی وہ ایکچولی یہ ہوتا ہے 80 ہر ویلے, یہ میں نہیں کروں گا. بس یہ فرق ہے. باقی میں آپ تمام لوگوں سے سب سے کم مسلمان ہوں, میں آج ویڈیو میں بات کر رہا ہوں. بس یہ میری گزارش ہے. اب آپ کی مرضی کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں یا آپ حق قبول کرنا چاہتے ہیں, فیصلہ آپ کا. آپ مجھے زندگی چھیننا چاہتے ہیں یا آپ اپنی زندگی میں کچھ نئی چیزیں لانا چاہتے ہیں. آپ کے اوپر فیصلہ کہ آپ مجھ پر لان تان کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے مشکل لگے گی, مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے کہ جہاں 25 سال, مجھے 22 سال لگ گئے, 23 سال 24 سال لگ گئے, ہاں آلموسٹ 24 سال لگ گئے اس چیز میں سمجھتے ہوئے, تو ٹائم لگتا ہے. اگر میں اتنا تھا کہ میں اپنی نانی, اپنا گھر, اپنا دوستوں کو عارف صاحب کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا, تو آپ لوگوں کا بھی میں حال سمجھ سکتا ہوں. لیکن کوشش کریں آہستہ آہستہ بدلیں. میں بھی ایسا ہی تھا سٹارٹنگ میں, جیسے آپ ہیں, عارف صاحب کے خلاف کوئی بات کرتا تھا میں گاٹا پکڑ لیتا تھا اس کا. تیری اتنی جرت کہ تو عارف صاحب کے خلاف بات کر رہا ہے. ہم تو یہاں تک عارف صاحب سے مخلصانہ طور پر چلے. تو آپ کے اوپر ہے
آپ کے اوپر آج بھی ٹائم ہے کہ آپ اس چیز کو بدلیں، اور اللہ تعالیٰ، میرا بلیو ہے آپ کو انشاءاللہ شرک، واقعی آپ میرے سے 10 گنا زیادہ ہدایت والے ہیں، شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے گا، اور آپ ایک وقت آئے گا میری ویڈیوز ہی آ کے شیئر کر رہے ہوں گے، اپنے پیجز پہ ڈال رہے ہوں گے، میرا ایمان ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے جو میں نے سوچا تھا اللہ نے مجھے سب، اور میں نے تو عارف صاحب کے لیے ہدایت سوچی ہوئی تھی، میں نے نماز میں کئی دفعہ میں نے کہا یار اس بندے کو ہدایت آ جائے، اس بندے کو آ جائے، بے شک جو یہ مجھے قتل کر دے اس کے بعد اگر ہدایت لکھی ہے تو قتل کر دے یار مجھے، چلو ایک بندے کی ہدایت سے ہزاروں لوگوں کی بچت ہو جائے گی، میری جان جاتی ہے جائے، میں کون سا اتنا قیمتی، نہ میں نے کوئی اپنے اتنے خواب رکھے ہوئے، میں بہت قیمتی، نہ میں کوئی اپنے آپ کو اتنی اہمیت دیتا ہوں، اگر میرے قتل ہونے سے عارف صاحب کو ہدایت آ جاتی ہے تو بسم اللہ ابھی کریں آگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کے اوپر فیصلہ ہے، اگر ایک بندہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں میں کر رہا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔